D'accord. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Alhamdulillah rabbil alamin bi fadlihi wa karamihi tatimu salihat. Amma ala tanunka ala barkada. Masami ka fosamantia anaka hine na kan nyuma ya korona na abe here ko be ubi damine foga sewti me watuma. Amma nyina ala fe amena seminaire mi datumbi ala ka kama here. Ala ka barka ya mbeka furula furu koroni koroni kurabe ala ka barka do abela ala kana shika ni misai sala rasul ya rab. Donc si ça je vois que Tchao avait fait le retard là-dedans, mais on va commencer d'oubé alhamdulillah mon nana amou fo kosobe. Je sais que watu korona numéro là, toutes mes félicitations. Mais moi vraiment folie d'un otaille parce que obé n'a pas occupé tout comme ça. Mais ama ina ala fa la ka barka do koula. Si ça amène à tenir baraye bi barami mamolo fin sabat de kanga nyafo fin sabat a folo oui ank meka kuma droit mon camp droit élément do be droit la uluma nyafo amro be o hakedo ka hakli jigi ko lula ne Allah subhanahu wa ta'ala sona bara flana minake konim minake dimashi n'est-ce pas voilà raka dimashi rana les 10 comédiens ah non c'est retenu quoi le 19, Inch'Allah, le 19 décembre 2021, 19 décembre 2021, na ala sona, quand kangake, au chou de mêlée, au chou de mêlée. Lundi chou, lundi don lundi mais ne don kerengerne mouya otai. Ah, voilà, au chou. Tiens na sous na fama bado sous valeur man bado sous barka man bado o sui a barka na nafa a denelo kodo la de mais aka konyo yere here a dumeli bi fo kata si fo laharama a do be dépend au sous temeto la barado be kira sallallahu alaihi wasallam alemi chirama kan sama ka bo dibila kata noro la ay barado yirana nganga minko o sous kono ni bi angelo kan yino ko ame labon ta ame solmon do ame chambre la bain mais kira yam blamina mo mato barka be do koina mo mato koimbe kisha ajugu toroma mamu me ka koin jugu ya koimbe do ala be do unu koin chet ko mina ala ba wasa alla tre komimbe koin ngoro ni la tre jugu mondo wala to be fale ni sababu ya me ka ke here a secret ni no kira yam blaka barado ke angangolu la bara na ala sona obina nyefo o konnana connaissons un objectif avec de connaissons qu'on a l'année mon kama par la société est l'année mon dame ama kanuko do bien fort parce que non manière fort ni ay connaissons do meto ka connaissons ka jan que le wolon la ka jan parce que mo ta de ganga min ka kono sinon que le wolon la ka don connaissons mi mena organiser le programme bala cheba kala yini do avec so ngolo kumengama muso ba do avec so ngolo kumengama wallahi kile wolon la ka dogolo be agenda kata soma fuka se uda wati ma abe calculer lelo walaikum salam donc wati be koro ula kosobe mais mo me no te foyi don ala o luta do koyo so yere mo nganga ke o tigala mo ba yina fo perdre de temps ba ka fo ma ngata me ka chene wala to koyo so kle sama mana bandro iba soro chere be koyo so wati famba be ke baro la kenema atere ko fe ni shuba ko ate do amusoka bon tere do fene be tellement am koyo so valeur doninte koyo so ma famille o lu fene na guerensigi wati lila chefi o na guerensigi koyo so la ka baro damine mu yake fo ite koyo so don balado sinon ibado ko ni koyo so dona ka do ko ni chambre de mission di ngache ini muso vous êtes en mission ka se ka fendo de la bensenka amba uto ya ka fere ni wati la ni mbana abina mnyenema ya am fe to mina o dayele lo mais ni wati ni yako wati kerengere ni mumake adokanga la doni na ala sona mina kuma lika kuma laba mina ke jume o de blesser le kamimbe ne mina lettre message ci nyera kuma folo yani nga ci awuma ka kala ka aci dien couple fen furlen no ka combiner ma message adresse bela ka kala ka second ka message adressé dien couple fen be mu mina furu ka message adressé bela an be ka ankle to message ina domin te biye message aban na fa nga nyene me akono wa domina ne ala be ngon kumbe message ma na fa fene
n'ala sɔnna conseil laban o de kan ka di an b'a daminɛ fɔlɔ la n'o ye an kan ka droit tɔ mun di parce que droit dɔnbaliya a kɛra sababu ye ka mun kɛ ka kodɔnbaliya caman don furu kɔnɔ furu tɔɔrɔ cayara n'a nafa ye a dusukasi bonyana n'a nafa ye cɛ t'a ka kɛta dɔn a man kan tɛ ka min kɛ a t'o dɔn muso fana ka t'a ka kɛta dɔn a man kan tɛ ka min kɛ a t'o fana dɔn bon par fini furu bɛna mara ni jumɛn ye ni dungɔ min mana mun diya o b'o kɛ wa o bɛ fɛ o ka kɛ sariya ye mun ka di min ye o bɛ fɛ o ka kɛ wa a bɛ fɛ furu ka ta o sira de fɛ depuis an ye furu bila o minɛn kɔnɔ lafiya banna a la bon là c'est très important a faamuna o de y'a to n bɛna droit dɔw fɔ droit minnu bɛ yen an tun ye dɔw ɲininkali k'aw la o ɲɛna kosɛbɛ mais n yɛrɛ bɛna dɔw fɔ ka olu yira o ka faamuya kosɛbɛ a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn de ye n'an y'a ta muso ka droit min bɛ cɛw kan mais surtout n b'a lajɛ k'a daminɛ musow ta la fɔlɔ komi olu bɛ yan muso ka cɛ ka droit min bɛ muso kan ni a dɔw la an ye caman fɔ a la mais kelen bɛ o ma fɔ o kelen ye jumɛn de ye o de ko muso kana bɔ a cɛ ka so kɔnɔ k'a sɔrɔ a ka diɲɛ tɛ nin ye kuma ba de ye wallahi nin ye kuma ba de ye mais diɲɛ laban na maaw bɛ ka nin ko in yɛgɛbɛ ka se hakɛ min na wa fitinɛ hakɛ min bɔra nin conséquence hakɛ min bɔra nin ko in na ni ala tɛ maa t'a dan dɔn n'o ye furumuso kana bɔ i cɛ ka so kɔnɔ ka taa yɔrɔ dɔ la ten i cɛ t'i kibaruya dɔn a t'a dɔn i taara yɔrɔ min na a tɛ foyi kalama fo tuma dɔ la i ni muso ka mobili bɛ dugu kɔnɔ mais ko nin ni muso de mais i t'a dɔn a bɛ ka taa yɔrɔ min na walima i bɛ sugu kɔnɔ i ni muso bɛ bɛn sugu kɔnɔ ko mun bɛ yen a bɛ bɛn sugu kɔnɔ de an nana dɔ bila ninnu ye ko ye silamɛya ka ladabu tɛ sɔn a ma silamɛya ka ladabu tɛ sɔn a ma furu mɔgɔ bɛ labɛn dɔ de la furu mɔgɔ bɛ cadrage dɔ de la furu tɛ adamadenw ka contrat tɛ n y'o de fɔ ye depuis kuma daminɛ la adamadenw ka contrat tɛ dɛ Alahu ka sariya de don ala de ye sira d'a ma wa ala de b'a a norme poser o norme dɔ de ye min fɛ a ka ciden sanuma ye ko k'o las'a ma ko muso kana bɔ a cɛ ka so kɔnɔ n'a furu cɛ ka diɲɛ tɛ audace foyi kan'i bila nin na i t'i cɛ jate togo togo n'i bɛ bɔ i diɲɛ ɲini cɛ fɛ i bɛ taa diɲɛ ko ko la n'i bɛna bɔ cɛ ka so kɔnɔ c'est pas silamɛya ka moralité sɔn a ma furukɛ ka bɔ dugu kɔnɔ kana sɔrɔ a furumuso o tɛ du kɔnɔ f'a bɛ du kɔnɔ mɔgɔw ɲɛ k'a taara min k'a bɔra a ma sara n na a bɔtɔ ko k'a bɛ taa yan fɛ olu ye kow ye mun ni silamɛya ka moralité tɛ kelen ye silamɛ muso tɛ taa o sira fɛ ne tɛ kuma la laadaw kan dɛ n bɛ kuma la Alahu Taala ye diinɛ min d'an ma de f'an k'a dɔn k'a fɔ ko diinɛ o bɛ laada sanfɛ diinɛ de bɛ adamadenya dilan ka taa Alahu Taala ka daraja la mais par contre laada bɛ adamadenya bɛn adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ mais diinɛ bɛ labɛn kɛ ka adamaden sama ka taa adamadenya danbaga de ma ma jigiya k'a fɔ ko hɛrɛ bɛ o danbaga kunbɛn la ka tɛmɛ bɛɛ kan donc o norme in o tɛ muso ka fugariya ye walima o tɛ muso ka kodɔnbaliya ye mais Alahu Taala y'a dabɔ hikima mun kama hikima baw de b'a la a dɔw yɛrɛ ka muso yɛrɛ protéger de adamaden mana kɛ ka da ka muso ye fɛn ye ala k'an balakaw latanga ala k'an balakaw latanga muso ye fɛn ye a bɛ a laɲininen don dɛ muso ye fɛn ye a laɲininen don dɛ muso i y'a dɔn mɔgɔ i t'a dɔn mɔgɔ dɔ b'i kɔ i y'a dɔn i t'a dɔn mɔgɔ dɔ bɛ k'i laɲini i y'a dɔn i m'a dɔn dɔ bɛ ka fɛlɛ tigɛ i kama ka d'a kan a b'i n'a fɔ n'i ye sanu bila i ye sanu bila e ye mɔgɔ ye k'a ta i ma mɔgɔ ye k'a ta dɔn ko dɔ ɲɛ b'a la bon a b'o cogo de la o de y'a to kɛ lakɔlɔsi kɔnɔ sinon i bɛ wuli ka déplacement dɔw kɛ i kibaruya tɛ dɔn ko bɛ bɔ ale ma sigi ni min ye dɛ mais ni kibaruya dɔnna a bɛ kow bɛɛ nɔgɔya adamaden dɔ b'a dɔn ko a bɛ yan fɛ a tɛ yan fɛ nin lahala in ye fɛn ba ye donc nin mun filɛ nin ye négligeli a géré an ka furusow kan kosɛbɛ musow bɛ bɔ de k'u yɛrɛ minɛ ka kari minɛ musow bɛ ɲɔgɔn wele téléphone na dɔrɔn i tɛ wuli ka taa n bila yan nɔ e dun cɛ bɔra i ma kuma fɛ ni téléphone ko kelen in na i m'a wele walima i y'a wele i m'a sɔrɔ sabali a fɔ ko ne ma n cɛ sɔrɔ o sase ko ne y'a fɔ o ye k'i cɛ bonya o ye k'i cɛ bila a minɛ de kɔnɔ sabali i k'o ci to yen mais kana bɔ i yɛrɛ ma ten ka bɔ i yɛrɛ ma ten ko kun dɔ b'a la e bolo mais i bɛ maa min ka mara kɔnɔ i ma kibaruya d'a ma nin ma ɲi furuso ma nin ma ɲi furuso ma nin ma ɲi denw ma a ma ɲi aw ni ɲɔgɔn cɛ ma surtout ni virus dɔ bɛ nin na n'a donna la virus ma ɲi dɛ et puis a virus fura yɛrɛ t'a la dɛ furusa de bɛ a laban o ye jumɛn de ye n'aw cɛw commencera ka siga i la ni siga donna dusukun na dɔrɔn bonda dira sitanɛ ma ka ban bon ko o ko sa a bɛ kɔrɔ dɔ don a la ko o ko a bɛ kɔrɔ dɔ don a la a taara yan fɛ a taara yan fɛ a taara mun de la a taara mun de la e b'a ta yɔrɔ dɔn i b'a ta yɔrɔ dɔn ani nin kuma min bɛ ka fɔ wallahi a bɛ ka mun ye n'a b'a ye i n'a fɔ yɛlɛko don a bɛ kɛ sababu ye k'i nege bɔ i cɛ la mɔgɔ kumalasigi bɛ kɛ siɲɛ 1000 a t'a fɔ a da la mais a dusukun de dalen tɛ e la tuguni mɛnɛ
furu bɛ dabila mana la quoi parce que n'a ye siga kɔni donna furu la dɔrɔn o y'a ko bannen ye mais mun bɛ na n'a ye ko dɔw bɛ yen il faut éviter ça o yɔrɔ in na n bɛna n to ka yɔrɔ dɔ fɛnɛ fara kan n'o ye pas seulement ko cɛ bɔra ka bɔ ka sɔrɔ a ka diɲɛ tɛ mais n'i y'a f'i cɛ k'i bɛ taa yɔrɔ min na taa ye n'i ko k'u bɛ trajectoire kura bɔ n'i y'a fɔ k'i y'o de fɔ a ye kana dɔ yɛrɛ fara kan kana dɔ yɛrɛ fara kan dɛ sinon fɛn dɔ b'a la ko ni i t'a bɔ yɔrɔ dɔ n'a bɔra k'i to yɔrɔ dɔ la i su dalen i cɛ b'a jɔ i kunna a sigalen don i la a ɲugulen don i la e ko ne ma k'e bɛ taa suguba la an bɛ baro mun na i taatɔ suguba la i terimuso dɔ wele o k'i ma ko karisa ah bon non i ti an ka passer Yirimajɔ sa n'an bɔra yan fɛ an ka taa Yirimajɔ an ka taa ne banicinin dɔ fɛ ne m'o fɔ n cɛ ye dɛ mais cɛ don ko i m'a f'a ye koyi a bɛ to Yirimajɔ taga la ko dɔ b'i sɔrɔ yen a taatɔ de Yirimajɔ jɔn fɛ yen su tɛ wuli ka fɛn ɲɛfɔ ayi ne muso ko n ma k'a bɛ taa suguba de la k'a bɛ taa sanni kɛ n dɔgɔnin ka butigi la ko bazɛn dɔ k'a bɛ t'o minɛ awɔ a taar'o minɛ n'a y'o minɛ a kan ka na min n ka so mais ko ne muso accident kɛ Yirimajɔ de ne muso ye accident kɛ Yirimajɔ de ne muso se Yirimajɔ jɔn de bɛ yen ayi non sa a y'a ɲɛfɔ n ye su tɛ wuli ka kuma dɛ latigɛ dɔ de a b'o latigɛ walayi nin siga i cɛ b'a jɔ i su kunna ko Allahu akbar k'a sɔrɔ a ɲugulen don i su la c'est des choses à ne pas faire n'i bɔtɔ ko i bɛ taa yɔrɔ min na taa ye n'i taara bɛ falen weleli kɛ n'i m'a sɔrɔ a to yen a to yen n'an ko k'an tɛ se k'o kɛ bi an ka miiri sa bi a ma daminɛ o nɔ bi téléphone b'an n'an taw cɛ ko waati téléphone ko kun tɛ yen n'i ma se ka min fɔ yan'a ka bɔ i b'a makɔnɔ de i b'a makɔnɔ de nin tɛ k'a fɔ ye nin ye ka muso yɛrɛ latanga de kana i yɛrɛ to ko dɔ bɛ yen kana to danaya ka wuli ka b'i kan ni ko dɔw kɛli ye mais e b'a f'i cɛ ma n bɛ taa yan fɛ e bɛ tila ka t'i yɛrɛ sɔrɔ yan fɛ mɔgɔ mun est ni west u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fan kelen na siɲɛ kelen dɔrɔn i cɛ wasara ka tɛgɛ i la a tɛ da i la tuguni walekum salam siɲɛ kelen dɔrɔn n'a kɛra siɲɛ kelen kɔlɔsi n'a kɛra siɲɛ kelen a bɛ tigɛ i la a tɛ da i la a faamuna siɲɛ kelen dɔrɔn a bɛ tigɛ i la n'o ye k'a fɔ le fait que i ko ale ma k'i bɛ taa yan fɛ fo dɔw yɛrɛ bɛ yen san nama a ko yɛrɛ gɛlɛyara surtout téléphone dɔw bɛ yen sisan géolocalisation b'a la géolocalisation bɛ téléphone dɔw la cɛ dɔ b'a daba kan muso bɛ taa so a b'a dɔn net a muso bɛ yɔrɔ min na fo ni téléphone ma sonné so ni téléphone kɔni sonné la ale b'a dɔn ni appel kɔni nin bɛ ka reçoit dugukolo yɔrɔ min na n'a ko ala bɛ fɛ ka a so image ye a bɛ jigin a kan cɛ ma nkalon lui te dit que e bɛ min i b'i kan to ma ko n bɛ i filɛ a ko ne bɛ so i cɛ ɲinɛ mɛ e bɛ so wa i ko k'a fɔ n bɛ so ko awɔ non ne bɛ so e bɛ so awɔ e bɛ so n balimamuso i ka sigi bɛɛ goya ɲɛfɔcogo tɛ min na ni nkalon kelen ni b'i kasa ci furucɛ ninnu na de a b'a k'a jɛnna quoi a y'a f'i ye a m'a f'i ye a tigɛlen don i la donc n ye fɛn fila de fɔ yan fɔlɔ ye mun ye kana bɔ ka sɔrɔ i cɛ ka diɲɛ tɛ ka wuli ka sira minɛ ten furumuso t'o kɛ sa muso min bɛ yen n'a bɛ furu kɔnɔ a bɛ furu danbe dɔn o tɛ wuli ka kare kɔnɔna minɛ a yɛrɛ ma ten ka wuli ka mobili ta ka dugu minɛ ten maa si ta de bɛ taa la yɔrɔ min na o tɛ furumusoya danbe ye filanan o de n'i ko i cɛ ma k'i bɛ taa yɔrɔ min na taa i ka dan ye ni sira yɛrɛ bɛ bɔ a wele n'i m'a sɔrɔ o to yen kana sɔn i ka f'i cɛ ko k'i bɛ taa kɔrɔn fɛ i ka taa ye tile b'i fɛ kana kɛ n'a kɛra dɔrɔn a ma kun i fɛ dɛ mɛ a tigɛr'i la walima a y'i wele k'a ye k'i kanto a ma ko n bɛ so ka sɔrɔ ale dun b'a dɔn dɔ yɛrɛ kɔni tɛ fo ni satellite ye kuma yɛrɛ kɔni fɔ sinon ale kɔni b'a dɔn nin téléphone ni appel ni reçoit bangoni de la yan ni kɔni reçoit bangoni na sɔsɔli t'o la mais jaabitigi ko ni ma cogo di ko n bɛ min ko n bɛ so a k'i ko k'i bɛ so k'a bɛ so e bɛ so de a ko a ka ɲi a ko a ka ɲi min kɛ a ka ɲi o i ka ko bannen de koyi fo ka taa min kɛ a tɛ da i ka kumakan na bon a mi ni cɛ ye ɲɔgɔn fɛ dɛ mais a tigɛr'i la ka ban bon ni cɛ ka droit dɔ de ye an ka hakili to nin na kosɛbɛ balimamuso a ye hakili to nin na kosɛbɛ k'i hakili to nin na a b'i dɛmɛ kosɛbɛ mun bɛ tuguni ka fara o kan ni o b'a yira jusqu'à quel point ala ye droit di furukɛ ma balimamuso ka côté fɛ ni m'o fɔ cɛ ka hakɛ bɛ muso kan
o dɔ ye Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ka diinɛ kɔnɔ ala y'a yira k'a fɔ ko muso k'ale kana nafila sun kɛ ni furukɛ ka diɲɛ tɛ nin ye koba ye i b'a dɔn ko tiɲɛna ko ala ye valeur mun don furu kɔnɔna na ko dennin tɛ dɛ bato la kɛrɛnkɛrɛnnenba dɔ ye nafila sun ye dɛ sun donni ka di ala ye ka se degré min na dan t'a la dɛ mais nafila sun min ko n'i b'a kɛ ko silamɛmuso yan'i ka nafila sun don k'i k'i cɛ informer i kana sun ka d'a kan mun na n'a mago nana jɔ i la a kana sɔrɔ k'e bɛ sun kɔnɔna na e nin tɛ ko den ye dɛ depuis ala b'a ka droit fɛgɛya ko min kɔrɔ fɛn min bato min ka di ala ye ni bato la belebeleba dɔ don n'o ye sun ye ala b'a fɔ ko n'i bɛn'o kɛ nafila la baraji b'a la koyi mais n'i bɛna kɛ k'i k'a f'i cɛ i ka cɛ diɲɛ ɲini karisa ne bɛ fɛ ka sun sini furu de don furu de don dɛ o furu kɔnɔna na ala ye sariya min di o y'a dɔ de k'a fɔ i k'i cɛ diɲɛ ɲini a ka furu la i ka nafila sun na ka d'a kan mago bɛ se ka jɔ e la a mago bɛ se ka jɔ e la o mago o ye priorité ye ka tɛmɛ e ka nafila kan o y'ale ka droit de e bɛ ka baraji de ɲini mais dɔn ye hakɛ de o tɛ comparer o tɛ comparer o yan'a ka kɛ ko daminɛni ko dabilabali ou bien ko sama ni ɲɔgɔn cɛ information di en amont mais wallahi ni problème min bɛ yen bi muso dɔw bɛ yen o tɛ kuma o ta bɔ ni dɔrɔn tɛ dɛ ayi non dɔw tɛ diɲɛ ye yɛrɛ tɛ surtout dɔw yɛrɛ ye fɛn dɔ bɛ an b'o fɔ k'o clôturer mɔgɔ dɔw bɛ information ni autorisation demandeli confond o tɛ kelen ye dɛ n bɛ segin a kan an bɛ formation de la a y'a lamɛn dɛ wallahi ne hakili tora kuma ninnu na n b'a jigin a ka furu a bɛ kɛ fɛn ye mun b'an bɛɛ nafa duniya fara lahara kan informer quelqu'un et demander l'autorisation font deux k'i kan to sisan ko bon ne bɛ taa yan fɛ dɛ ça c'est une information o ye information de ne bɛ taa yan fɛ o ye information de ne cɛ karisa ne tun bɛ fɛ ka taa yan fɛ ne tun bɛ fɛ ka nin kɛ mais n bɛ k'a bila jɔn ka volonté kɔnɔ o ye e ka volonté ye maintenant c'est ça l'autorisation donc ne comprenez pas ces deux émotions ni phrase flash tɛ kelen informer ne bɛ taa yan fɛ dɛ kɔɲɔ b'an bolo bi dɛ ne bɛ taa kɔɲɔ la n bɛ taa nin na 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 o ye je t'informe n bɛ ka taa mais silamɛya m'o fɔ dɛ k'i ka autorisation de ɲini a fɛ ce monsieur pauvre là autorisation ɲini a fɛ i furukɛ de don ne bɛ fɛ ka taa yan wa n'i ko ma i bɛ taa yɔrɔ min na taa yen n'i ma ye sara yɛrɛ b'i ye a fɔ ko ne m'o fɔ n cɛ ye fo n ka wele k'a fɔ a ye n'i m'a sɔrɔ i y'a wele i m'a sɔrɔ a banna ka dalilu di yɛrɛ ma mais n y'a wele n m'a sɔrɔ 10 appels en absence 10 appels en absence même si c'est 1000 appels en absence n'i m'a sɔrɔ n balimamuso ci in to yen wallahi n'i m'a sɔrɔ a to yen n m'a fɔ a ye a banna o yɔrɔ la n bɛ ko ka kuma dɔ fɔ cɛ dɔ ye i bɛ cɛ kodɔnbali dɔ mankan mɛn ka kuma dɔ fɔ an k'an kɔlɔsi a la dɛ n'i ma fara i b'i muso labila a la danger don dɛ i y'a labila ni min kɛ e yɛrɛ ka perte b'a wa don dɔ i bɛ n'i plaint ka tila ka ɲɛ kelen kasi k'a ko da la non mais non o ma se ni ma kan wele yɛrɛ i y'a faamu wa non n'i bɛ fɛ ka taa dɔrɔn bɔ i ka taa n'i ye cɛ ka nin kuma fɔ a tɛ ko kalama i min ye mɔgɔ mɔgɔ i ka nin kuma fɔ a yɛrɛ ma ten ka sin k'a fɔ dɔrɔn non taa non kana wele sa non cɛ non ne dalen de la nkalon don an ye adamaden de adamaden mana sɛn dɔ ye dɔrɔn sitanɛ mana don i kan non ko ɲagamina solution t'a la bon kɛlɛ bɛ kɛ ɲɛtɔ a tɛ se ka ɲɛfɔ mais seulement ko dɔ ɲagamina mun ma ɲɛ sɔrɔ ala k'an kisi a ma donc ni muso ka côté la mais insistant nin point minnu kan vraiment bɛɛ k'i jija k'i hakili to nin na n'an balakaw y'u hakili to yen u ye point minnu fɔ o dɔ in na k'o fara o kan vraiment a bɛ kɛ hɛrɛ ye cɛ bonyaniw la cɛ ladonni na cɛ bolofɛnw la tangani na cɛ danbe kɔlɔsiliw la alhamdulillah o yɔrɔ in o fana an ka hakili to o fana la musow kana fɛn kɛ mun b'a to n'i cɛ b'i la maloya sans honneur i cɛ danbe kɔlɔsi kana to n'i cɛ donna du kɔnɔ walima a donna quartier kɔnɔ a ka yɛrɛ ka a cɛ tɛ nin yan a cɛ tɛ nin yan muso in cɛ tɛ nin yan kan'o kɛ sa kana fɛn kɛ mun b'a to i cɛ bɛ lebu a bɛ maloya a yɛrɛ ma n'a bɛ yɔrɔ mɔgɔ bɛ ka ɲugu a la mɔgɔ b'a yira a cɛ tɛ nin yan du b'a kɔnɔ muso tobilikɛla mɔgɔ 20 ni kɔ mais n'a fɔra n'a e cɛ donna a bɛ yira a muso a cɛ tɛ nin yan kan'o kɛwale kɛ du kɔnɔ kana kɛwale kɛ sigida la kana kɛwale kɛ kabila kɔnɔ kana kɛwale kɛ diɲɛ yɔrɔ si mun b'a to n'i cɛ bɛ lebu sɔrɔ i kama vraiment o ye koba de ni muso ye ka kɛta dɔ i cɛ ye i bɛ bonya fo ka taa min kɛ
mais ni muso yi kɛ man ni ani diɲɛ bɛɛ ko b'i bolo o tɛ se quoi donc kana fɛn kɛ mun b'a to i cɛ b'i lagosi kana fɛn kɛ mun b'i ta i cɛ ka lagosi o y'i cɛ ka honneur dɔ ye o y'a ka droit dɔ y'i kan ala ka fɛn ko ɲuman d'a ma teliya la an bɛna se n balakaw ka hakɛ min bɛ an balimakɛw kan o la caman an ye dɔ fɔ a la mais an bɛna clôturer bɛ ni élément dɔw ye minnu kan ka fara kan o fɔlɔ ye jumɛn de ye o de ye mun négligé na an fɛ yan sɔn caman mais dɔw bɛ olu ta problème t'olu fɛ yen mais dɔw bɛ problème don o ye jumɛn de ye muso ka furu nafolo dɔw bɛ furu nafolo juru ta furu dɔw kɛra bɛ a bɛ san 30 bɔ muso m'a ka furu nafolo dafalen halisa a ma dafa n balimakɛ i k'a dɔn ko juru b'i kana juru min bɛ n'i fatura a bɛ ta i tiɲɛ na k'a sara n'a ma sara lahara i bɛ gulon a kama hakɛ mun kɛra ka musow ladaga wuli nafolo min fɔra ka bɛn a kan n'i ye kilancɛ de di o i ye kila sabanan de di o i ye fɛn di walima i y'a ta layidu la o juru in a bɛ sara n'i si nafolo bɛɛ bɛ bɛn a ma a bɛ sara de cɛ cɛ kelen don ka muso ka furu nafolo tɔ bila a y'a kɔnɔya den tan wolo ye o den ba kelen a y'o de wolo ye o walahi o tɛ dalilu y'i bolo n balimakɛ ye k'i ban ka muso ka furu nafolo tɔ sara n'a ma kan'i la diɲɛ kɔnɔ yan lahara i bɛ taa sara ye dɛ fura foyi t'a la a ka furu nafolo y'a ka droit dɔ de ala de y'a d'a ma muso ka furu nafolo a ta de a ka droit don ye ala de y'a d'a ma an b'an profiter ka message la ci tuguni denmansaw fɛ n'o ye k'a fɔ den ka furu nafolo an yɛrɛ de b'o ta k'o confisquer k'an ka mariage organiser n'o ye et les festivités du mariage là n'ont rien à voir avec la dot ala ka kɔɲɔ labɛn aw cogo min na o y'a ka ko de y'aw bolo mais furu nafolo ye kɔɲɔmuso de ta ye n'a bɛ ɲumanya k'a la min ye a b'o ɲɛsin o tigi ma n'a bɛ ɲumanya k'a la ni min ye k'a di maa min ma a b'a d'o ma o bonya min b'a b'o kɛ mais quand même k'a fɔ ko o de bɛ ta otage la k'an bɛ fɛ ka kɔɲɔba kɛ an bɛ fɛ ka nin koba in kɛ an bɛ fɛ ka nin kɛ ala diɲɛ tɛ ɲini walima k'an bɛ fɛ ka muso furu ka d'a dɔgɔnin dɔ ma mais en réalité an bɛ nin mun n'an ka société kɔnɔ ninnu ye tɔɲɔliw de ye dɛ muso ka furu nafolo y'a ta de cɛ mun kɛlen don k'u ban ka dafa message don ka siran ala ɲɛ u ka furu nafolo sigi muso ka hakɛ dafalen don dɛ a ta don muso ka hakɛ dɔ don a ka droit don ala de y'a d'a ma n'i m'a d'a ma duniya kɔnɔ lahara a b'a minɛ i la dɛ mun bɛ tuguni ka far'o kan hakɛ la ni n balimakɛ kan ka jɔ n'o ye balimamusow ye n'a o néglige na an fɛ yen n'a kuma bɛ kɛ kuma kura ye mɔgɔw tulo la o ye jumɛn de ye k'i muso k'a lakala a ka diinɛ la o y'a ka hakɛ dɔ y'i kan k'i furumuso den min bɛ n'a bɔra a fa fɛ k'a kalifa i la k'a ta k'a d'i ma k'i muso don k'e k'a ka kotigi ye walahi a dɔn ko nin den in lakalani a ka diinɛ la a ka ala dɔn ka ala ka kira dɔn ka ala ka diinɛ dɔn ka ala batocogo dɔn k'a dɔn mun bɛ a ka diinɛ ɲɛ mun t'a ɲɛ a k'o dɔn o ye kan jagoya ye o bɔra a fa kan fa bɛ minɛ si hakɛ min na k'o interpeller procès la o ye k'a daminɛ a bange waati ka se a balokɛ waati ka se a ka furu ma o jugement fa b'o jaabi di mais wallahi a furuli ma don min na fo ka taa se a sa don ma e de bɛ interpeller la ala ɲɛkɔrɔ jɔ kɛnɛ kan fɛrɛ ɲini dɛ an nun kɛlen don k'o négliger bi cɛ yɛrɛ tɛ ka kalan kɛ o jango muso k'a kɛra balawu de mɔgɔw ye diinɛ kalanni b'u ka ɲɛnɛmaya la pewu bɛɛ bɛ bolila nafolo kɔ hey an bɛ ka nafolo ɲini ka lahara de ɲini sinon foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ hali n'a danna i mana diɲɛ fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn k'i bɛ sa ka bɔ a kɔnɔ dɔrɔn kan k'a dɔn k'an kan ka yɔrɔ yɛrɛ labɛn mais an ye mɔgɔ tatɔ ye yɔrɔ dɔ in na an b'a si segintɔ i b'a dɔn ko yen bɛ dun mɛ donc yan a bɛ ka ɲini yan de k'a don yen na mais a bɛ ɲini yan cogo di n'i t'a ɲini cogo dɔ halala kan kelen a bɛ don yen na cogo di n'i b'a dɔn yen yan min fɛ i t'o fana dɔn i b'o kɛ cogo di adamaden k'a dɔn k'a fɔ diinɛ dɔnni o y'an kan diyagoya ni kelen bɛ musow kan o dɔrɔn tɛ dɛ hali an denw la même chose o de y'a to adamaden kɛ den si bɛ silamɛ den de san 20 san 30 i b'a ɲininka ko janaba bɛ ko cogo di a b'a da wa k'i lajɛ i b'a ɲininka ko fatiha kalan i tɛ se k'o lamɛn i tulo la i b'a fɔ ko ka dugawu bɛ kɛ sujudi la a tɛ se k'o f'i ye i b'i yɛrɛ ɲininka o tora mun de kɛra e ye adamaden sugu jumɛn de mais y'a kɛ i b'a dɔn dɔ yɛrɛ tɛ dɛ a ma lakala la de koyi adamaden ni dɔɔnin tɛ wolo ko i bɛ kalan de mais mun y'a kɛ parce que an b'a dɔn k'a fɔ ko hakɛ dɔ don i furumuso ka hakɛ dɔ don i kɛ i k'a lakala a ka diinɛ la a lakala a ka diinɛ la mun b'a ka diinɛ ɲɛ mun b'a ka diinɛ tiɲɛ o y'a ka droit dɔ y'i kan i kan ka jɔ n'o ye ne tɛ se bonda dayɛlɛ sira labɛn alhamdulillah an bɛ kɛnɛ minnu kan ni diɲɛ kabako de dɔrɔn parce que n'an taara histoire la quand on parle par exemple chez les Jogoromais n'i ye Jogoromaw fɛ ta
mais il tse ka jogarme du soro ka foro ibe konteli ka ta sanfɛ dɔrɔn i b'a lajɛ ni du fɛn fɛn bɛ i b'a sɔrɔ du dɔw tun bɛ kalanden kuranɛ durusi den mun tun b'a du kɔnɔ o du tɛ ni bulon kun tɛ kuranɛ bɛ durusi du mun kɔnɔ tɛ du o du tɛ yen i ɲɛ bɛ du minnu jɔlen na bi k'a sɔrɔ k'a kɛ étage baw ye dɛ du dɔw de tun bɛ bulon dɔw de tun bɛ kuranɛ durusilaw tun bɛ a du bɛɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ kuranɛ ta la u bɛ diinɛ kalan u bɛ diinɛ kalan u bɛ diinɛ dɔn mais kana mɔgɔ yɛlɛma ka kɛ mun ye mɔgɔ nana kɛ wari ɲininaw yɛrɛ ye sisan wari ɲinina waati min na ala ko bilara kɛrɛfɛ ala ko bilara kɛrɛfɛ k'a kɛ i b'a ɲɛ a tɛ se ka lakali i bɛ maa dɔ jɔlen ɲɛkɔrɔ i fɛ ko adamaden dafalen don mais masa min y'a da ala t'a dɔn ala bɛ masa in tanu cogo min na a tɛ se k'a fɔ ka ɲɛ n'a ko k'a b'a fɔ alihamudulilayi alihamudulilayi de bɛ f'i ye alihamudulilayi de bɛ fɛ ko ye alihamudu hamana fɔlɔ nin ye balawu ye nin ye lebu de nin ye lebu de mun bɛ seli ɲɛ mun bɛ seli tiɲɛ a kun tɛ se ka faamuya k'a sɔrɔ segin kɔfɛ dɔɔnin dɔrɔn dɔɔnin tɛ dɛ kuranɛ durusila baw de tun bɛ du ninnu kɔnɔ o de y'a to a ye ɲininkali kɛ dɔrɔn a ye mɔkɛ ninnu ɲininkali kɛ hali mamuso minnu bɛ yen bi i b'a sɔrɔ musokɔrɔnin minnu bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ mun dɔn kuranɛ la bi aw jeune fille minnu bɛ yen i b'a sɔrɔ a tɛ caman dɔn ala ka tɛmɛ o kan mais i b'i yɛrɛ ɲininka mun y'a kɛ parce que du yɛrɛ taabolo de tun y'o ye mais maaw bɛ ka falen de n'a nun falenna ala don ko tɛ ale bɛ hɛrɛ min jigin duw kɔnɔ hɛrɛw tɛ falen dɛ ni adamaden de falenna a b'a falen an nɔfɛ wa hɛrɛw dun tɛ matériel ye koyi lafiya dɔw de bɛ yen sakina dɔw de bɛ yen basigi dɔw de bɛ yen bɛn dɔw de bɛ yen ala b'o jigin ala bato du kɔnɔ nafolo tɛ se ka na n'o ye quoi a ye da o kuma la nafolo tɛ se ka na n'o ye nafolo tɛ papier in a tɛ se ka na n'o ye o secret o gindo bɛ danbaga n'a ka danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ donc i muso kalannen a ka diinɛ la o ye diyagoya o kɔrɔ balimakɛ e yɛrɛ k'i ka diinɛ dɔ ye diyagoya y'i kan i tɛ foyi tɛ barika da la diyagoya ala tɛ bato kunfinya kan a tɛ bato ni relativité so bon tɛ n'a ma ɲɛ a bɛ ɲɛ non 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 wa imitation aveugle tɛ n bɛ mɔgɔw ye ka kɛ n fana b'a kɛ o tɛ kɛ i b'a kɛ ala basira dɔnniya de kan i bɛ ala bato de kan wa même chose i furumuso la kalanni o y'a ka droit dɔ d'i kan furuɲɔgɔnya la silamɛya la dɛ mun y'a to a bɛ ko an kana n den di kafiri ma mun na munna an kana an den di kafiri ma an den dina silamɛ ma ne denmuso furulen ma fo ka taa fe subhanallah hali n'a selila o tɛ ɲɛ sira la non nin y'a sogo jumɛn donc ala kalanni a ka diinɛ la o y'a ka droit dɔ ye mun bɛ ka fara o kan tuguni n'o fana bɛ dɔ in kɛrɛfɛ olu tɛ kelen ye o ye ka n den ke furumuso dɛmɛ a ka ala bato la o fana y'a ka droit dɔ ye kan lakalanni bɛ yen mais dɛmɛli fana bɛ yen o dɛmɛli ye jumɛn ye ko dɔ y'ale ka don o don k'i furumuso ɲininka a ka seliko la denmisɛnnin minnu b'a bolo u selila i bɔra sugu la RR n'an bɛna so kuma ma n'a fɔra k'an tɛ ɲɛ yɛrɛ la o tɛ kabako ye donc ni i seliko bɛ yen cogo di u selila wa ka da kan qu anfusakum wa ahlikum annar a y'a kisi ka bɔ tasuma in de ma tasuma in a kana don a kɔnɔ fiyewu mais e yɛrɛ kelen kisili tɛ wasa kɛ i ka denbaya fana kan ka kisi fɛ donc an bɛ ka dayirimɛ min ɲini saya bɛ se ka na don bɛɛ k'a ko ban mais n'a banna sumali tɛ kɛ ni foyi ye ni diinɛ tɛ quoi sumali tɛ k'i ye miliyari hakɛ min fara ɲɔgɔn kan diɲɛ kɔnɔ mais sumali bɛ kɛ ala bolo ni mun ye diinɛ bon n'i ka denbaya n'i y'u sama ka taa tasuma ma nimisa de b'i kan dɛ bon o yɔrɔ in ye problème ba de ye n'o ye k'i denbaya dɛmɛ a ka ala bato la o dɛmɛ dɔ ye jumɛn tuguni ijabu sanni ka di muso ma walasa a ka se ka ijabu don ka ijabu sɔrɔ a k'a don a kana k'a sutura dafa mais o bɛ don o kɔnɔ parce que o ye k'a dɛmɛ a ka fɛn de ne ma ijabu san a b'a don cogo di ala ka hinɛ na ya rahman donc an k'a faamuya kosɛbɛ donc c'est très important donc a ka ijabu ɲini ka d'a ma wa i muso dɛmɛ a ka ala bato la wallahi mɔgɔ b'u muso dɛmɛ ala bato la cogo dɔ la mais kabako fɔ ye c'est très simple exemple dɔ ye jumɛn ye mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ muso ka laada la i b'a sɔrɔ sunkalo kɔnɔ tɛ sunkalo bɛɛ sun u bɛ laada mana na kalo i b'a sɔrɔ kunɲɔgɔn kelen ɲɔgɔnna bila o kunɲɔgɔn kelen bilali la wallahi muso caman bɛ dɛsɛ ka sunjuru sara foyi tɛ cɛ dɔw ka accompagne baliya de don sinon i b'a sɔrɔ la i ni muso bɛ se ka sun labɛn ɲɔgɔn fɛ e bɛ baraji sɔrɔ mais i bɛ k'ale dɛmɛ fɛnɛ a ka courage sɔrɔ ka se ka sunjuru sara a bɛ sunjuru ninnu sun e ka lundi ni ka jeudi sun sen fɛ a b'a sun ɲɔgɔn fɛ dɔɔni i b'a ka sunjuru bɛɛ sara i b'a dɛmɛ a bɛ sunjuru sara ka da kan ne tɛ kanu dɔn ko ye tiɲɛ ye kanu min tɛ wolo ka an ka don alijana kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ mais kanu min kɔ ye e ka di n ye i ka di n ye mais a kun ye k'i di tasuma ɲagalen ba in de ma wallahi o ye jugu la jugu ka sira de donc
ni bɛɛ k'i muso dɛmɛ a ka diinɛ la k'i muso dɛmɛ a bɛ diinɛ pratiquer cogo min na nɔgɔya la vraiment o fana y'a ka droit dɔ i kan parce que i ka maraden de don dɛ i ka maraden de don dɛ mais muso ka diinɛ y'a kungo de e ka sira foyi t'o la n balimakɛ an ka bɔ o cogo la wa kɔɲɔkɔrɔw a kana sɔn a ka bi o kɔnɔ o ye fili de dɛ a kana don a kɔnɔ fili don ala k'a faamu ko ɲuman d'a ma min bɛ yen tuguni k'o fara o kan n'o fana ye kuma ye o bɛ giriya mais tiɲɛ don dɛ wallahi ala ka diinɛ dɛ tiɲɛ don dɛ an b'a fɔ ɲɔgɔn ye bi de wa an bɛ formation de kɔnɔ a ka dɔn a ka faamuya n'o ye k'i kana mun kɛ i kana mun kɛ muso ka droit dɔ y'i kan k'i kana muso gosi violemment wa surtout k'i kana silamɛ muso gosi a ɲɛda la i dimina togo o togo n'i bɛ sankolo bin dugukolo kan ka n'i bolo bɔ ka sujudukɛla maa min b'a ten da duguma ala ye k'i tɛgɛ da ɲɛda kan kana kɛ dɛ n'e ma siran ɲɛda in ɲɛ k'a bɛ sujudu bi ala ye ko k'a f'i ye k'i k'a mɛn ko ciden ko k'a f'i ye ko jahanama tasuma bɛ maloya sujudukɛla ɲɛda ma jahanama kɔnɔ ne kɔni b'a dɔn i juguyara i tɛ jahanama bɔ mais o bɛ maloya jahanama tasuma bɛ siran a bɛ jahanama kɔnɔ denw silamɛ minnu bɛ na tasuma kɔnɔ ala kana an si sɔrɔ a la silamɛ minnu ka jugumanw kɛ b'u don tasuma kɔnɔ tasuma kɔnɔ den tɔw b'u dɔn ka bɔ tɔw la n'o de tasuma bɛ jenini kɛ mais a bɛ ɲɛda in to yen ko ka da kan o binna duguma lillah sujudu kɛra n'o ye lillah e ni ala cɛ e bɛ na ne yɛrɛ jouera ko n y'a da kulo kɔrɔ fo k'a da ji bɔ mais en réalité n balimakɛ i kan ka diinɛ in dɔn dɛ e ka karamɔgɔ ɲininka ba ye i b'a kalama k'i ka jɔn légal jɔn silamɛya la i ka jɔn min y'i ta ye jɔn légal kɔrɔ jɔn silamɛ ni kafiru kɛlɛla kɛlɛ min na ka maa min minɛ ka kɛ jɔn ye n'o dir'i ma o jɔn min b'i bolo ko n'i y'a da ni jɔn silamɛ don n'i y'a da kulo kɔrɔ ni dalilu ni seerew jɔra a bɛ b'i ka jɔnya la a bɛ kan hɔrɔnya de ka d'a kan silamɛ ɲɛda ye ala ta de mais n'a fɔra tɛgɛ da kulo kɔrɔ an b'olu fo kɛ an b'olu barika da kɛ minnu b'a ɲɛ funu k'a ɲin kari ka muso directe k'a tempere k'a directe k'a nu non c'est pas possible ka nu ni fo b'a fɔ ko ka nu ni da bɛɛ kɛ kelen nu ni da k'a bɛɛ kɛ kelen quoi n'an ka ɲɔgɔn ɲininka nin ye diinɛ jumɛn de wallahi nin tɛ silamɛya ye nin tɛ silamɛya ye nin ye lahala cɛ juguya de ye nin tɛ silamɛya ye Alahu taala ka diinɛ min jiginna n'o y'an wele ka taa mara cogo min ma o tɛ nin ye et surtout n bɛ ka mun fara kan tuguni n'o ye ka bugɔli kɛ violemment ka silamɛ muso ci k'a jogi o tɛ silamɛya la o de y'a to i bɛna dɔn silamɛya la tɔ muso bɛ bugɔ cogo di sisan ka silamɛ muso gosi a kulo kɔrɔ kɛcogo t'o la k'a gosi k'a kɔ tigɛ k'a fari tiɲɛ kɛcogo t'a la n'i y'a kɛ haramu don k'a ci k'a tamasere bila a la haramu don an ka ɲɔgɔn ɲininka sa o bɛ bugɔ cogo di mɔgɔ min bɛ i tɛ se k'a ci a kulo kɔrɔ i tɛ se k'a kɔ tigɛ i tɛ se k'a kɔ birinti est ce que bolokari o bɛ cogo di dɔw ka kata bɛ k'u muso kan de u bɛ ka ceinture passe u muso kan de n'i taara Gabriel Ture la ka taa muso min bolo gulonnen sɔrɔ a ma bi escalier la dɛ cɛ y'a bali ye de a y'a bali ye sani dugu cɛ wallahi silamɛ muso de c'est à dire silamɛ kɛ filɛ ala bato la mun b'a dɔn k'an bɛ sa ka taa jɔ ala ɲɛkɔrɔ a muso min fana a b'a dɔn o bɛ sa u bɛ sujudu ala ye a filɛ k'o bali ye k'o bɔ k'o bin a bolo kan k'o bolo kari ka dɔw ci fo silamɛ kɛw an bɛ ka se niveau dɔ la lahara ɲini na maa min b'a dɔn an bɛ sa an bɛ jɔ ala ɲɛkɔrɔ ka t'i muso minɛ k'o ci fo k'a waraka fo wali cɛw ka don ka na muso minɛ la maa min bɛ ijabu la kare kɔnɔ a tɛ ye mais e b'o ci dukɛnɛ la k'a ci bulonda la k'a waraka fo mɔgɔw kana ka bɔ yen ni silamɛya sugu jumɛn e ni ala cɛ an ka ciden ye nin fɛ yan k'a fɔ ko ka muso bugɔ wallahi muso bugɔ ko min bɛ sɛnɛ an fɛ yan dabalabali min b'an da la yan nin tɛ ala ta ye dɛ nin ye maaw b'u k'u ka nin dun kɔ an bɛ an ka laadaw n'an ka taabolow don diinɛ kɔnɔ nin tɛ ala ye min yira an na condition min fɔra la i b'a dɔn ko tiɲɛ tiɲɛ na ko nin condition in n'i ko ka nin bugɔli kɛ i tɛ minɛn sɔrɔ yan i tɛ busan sɔrɔ i bɛ se ka min kɛ ka muso bugɔ i t'a sɔrɔ parce que n'i ye gɛɲɛ kɛ ka ti birinti da bɛ na wa n'a tɛmɛna o kan ni kura don a bɛ tigɛ n'i y'o fɛn fɛn kɛ o bɛɛ dansago ye n'i ye muso ci k'a kɔ tigɛ i ye dansago n'i y'a ci k'a kɔ birinti i ye dansago n'i y'a ci k'a bolo kari i ye dansago n'i y'a ci k'a ɲɛ funu i ye dansago n'i y'a ci k'a dagolo funu i ye dansago n'i y'a ci k'a kun sɔgɔ i ye dansago mais i b'a bugɔ cogo di alors depuis i b'a dɔn ko nin ko in ma dabɔ jogoni kama ni ala ye min fɔ an ye de mais an bɛ ka prise mun bɔ ɲɔgɔn na yan an bɛ ka kata minnu kɛ ɲɔgɔn na an bɛ ka
tatami mun kɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ c'est à dire que fo mɔgɔ kana k'i deli et puis ça fait la honte hein dilan bɛ tɛmɛ ni muso min cɛ i bɛna tila ka na koro b'o sanfɛ k'o direct fo mɔgɔ ka n'i minɛ k'a to yen sa n b'a faga de i ye mun kuma ye n'a ma hakili sɔrɔ dɔɔnin ka na dugu ma wallahi an kan ka maloya dɛ e taara maa min nɔfɛ officiellement somɔgɔ bɛɛ ɲɛna k'i b'a fɛ furu la an taara n'i jɔ i lajɔ mairie la i kali bɛɛ ɲɛna k'i b'a fɛ bɛɛ bɛ tila ka n'i k'i ka saka boxe ye cogo di entraînement i bɛ saki min gulon k'a to ka i lamaga kan mais ça c'est quoi o t'i ka force ye quoi au contraire la grandeur d'âme bɛɛ b'a sabati muso bɛ ko kɛ mana ko min ye maa ye muso mana acte kala cogo a b'a ka sang froid garder maa ba de don a t'a ta muso fɛ quoi o tigi a bɛ muso sanfɛ de mais mɔgɔ min bɛ jigin muso duguma o de n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka caya sinon maa min b'a sanfɛ o b'a lajɛ o b'a filɛ a hinɛ de b'o la a hinɛ de b'a la quoi a bɛ réaction kɛ i bɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ o de y'i ka force ye mais ka kɛ i ka victoire foyi t'a la i ka muso tili bonya foyi t'a la i ka kɔrɔta t'a la i ka victoire t'a la quoi lebu de don i kan et surtout fo ka taa se denw kɔrɔbalen denw ɲɛna i b'u ba don jeu la denw ɲɛna nin ye fɛn silamɛya tɛ sɔn a ma muso bɔ min b'an fɛ yan nin tɛ silamɛya t'a la bɔgɔli bɛ kɛ ni fɛn min ye fɛn damadɔ de don langana min filɛ n balimakɛ kan o y'a ɲuman dɔ de nin y'a ɲuman dɔ de ça vous fait rire mais ka sɔrɔ ala y'an bila c'est à dire un homme éduqué o de bɛ se ka silamɛya baara han ni ŋɔmɔgɔ tɛ ka silamɛya baara parce que i kan k'i yɛrɛ kolo ala de nin langana y'a bɔgɔ an lamada dɔw jogo di kama o walima gɛsɛ kunkuru i ka siwak mais a ye n ka su kalan dɔrɔn ne tɛ ka kuma kun fɛ koyi a ye n ka su kalan dɔrɔn o kɔrɔ laɲini tɛ k'i bɛ ka gosili kɛ ka vengeance dɔ kɛ quoi mais laɲini ye de karamɔgɔ dɔ yɛrɛ kuma dɔ fɔ que pourtant ko ala ye solution min di bɔgɔli na k'a bɛ marcher maa bolo maa min n'a muso bɛ ka balo silamɛya ka norme kɔnɔ quoi ne ko sisan o kɔrɔ ye mun de ko parce que silamɛya ka norme kɔnɔ attachement min bɛ cɛ n'a muso cɛ amour min bɛ yen respect min bɛ yen attention min bɛ yen n'i dimitɔ k'i bolo bɔ a nɔfɛ dɔrɔn o kɔrɔ k'a tɛmɛna a dan kan quoi cɛ b'a galon mais n'o tɛ yen boxe de b'a ta ɲɛnabɔ kɛ ou bien fa arbitre ka na donc an k'a lajɛ nin ye lebu de silamɛya kan nin tɛ diinɛ in dɔ ye an bɛ ka nin min kɛ tan a bɔgɔli n'a bolokari n'a kɔtigɛ ni k'a kɔ ɲɛgɛn yɔrɔ ka kuma n y'a kɔ ɲɛgɛn k'a ɲɛ n'a kɔ bɛɛ kɛ kelen ye wallahi dɔw ni dɔw ye guloki b'u fari la fo nɛnɛ bɛ kari la i ɲɛ bɛ fuwa la a kɔ la zon m'a minɛ k'a k'a la vagabond m'a minɛ k'a k'a la a furu kɛ a dira maa min ma k'a kalifa maa min na k'a bɔ a fa n'a ba bolo k'a di maa min ma o de filɛ ka muso in kɔ n'a ɲɛ bɛ ɲɛgɛn tan ni kuma fɔra ko jumɛn ko silamɛ ye muso bɔgɔ da o silamɛ ye muso bɔgɔ min da o tɛ nin ye dɛ e tɛ se k'o kɛ parce que e yɛrɛ dusukun labɛnnen tɛ silamɛya ka norme sinon o bɔgɔlikɛlaw bɔnnen don olu tɛ fɛn dogolen ye o taa ɲininkali kɛ gɛɲɛ t'a la koyi gɛɲɛ t'a la dɛ i bɛ gɛɲɛ kɛ ka muso ci yɔrɔ la k'a kɔ tigɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko sariya i ye dansago i jeli bɛ jeli bɔ a la yɔrɔ bɛ i ye dansago e b'o tigi bɔgɔ cogo di geste de don mais a laɲini tɛ k'a fɔ k'i ka tɔɔrɔ lase a nin ma ala ka faamu ko ɲuman d'a ma bon o ka dabila o ye muso ka hakɛ dɔ ye kan i t'a boxe i t'a balayer i t'a directi a faamuna i t'a tɛti o bɛ nin bɛɛ kɛ wallahi i bɛ nin bɛɛ kɛ n'i denw ni muso ye katala i bɛ ɲɔgɔn i bɛ kasi bon nin ye maloya de ye silamɛya kan mun bɛ ka far'o kan tuguni muso ka hakɛ la o de ye n balimakɛ k'i kan'i muso danga o ye muso ka droit dɔ ye cɛ kan'i muso danga kan'i muso danga ne pas la maudire o y'a ka droit dɔ de kan kana danga i dimina togo o togo kana muso danga wa muso fana baarada de ni dangali ba ye fo y'a sɔrɔ a ma kɛ tan a y'a dabila kan'i muso danga kana muso danga nafa t'a la ala k'i kɛ tan fo ala k'i kɔnɔ i den dɔ k'a yiri la i den dɔ ka nin kɛ ayi maa ba tɛ dangali kɛ i kumana togo togo i yɛrɛ minɛ ka bɔ dangali ma surtout ka ɲɛsin i yɛrɛ ka denbaya ma nafa jumɛn b'o la e kan nafa jumɛn b'o la je crois que imam Sallu ka vidéo dɔ tun bɛ ka circuler kɔsa in na a ye kangari mun da k'a fɔ ko mɔgɔw ka sabali maa min ka ko tɛ se k'i to kana danga quoi maa min ka hɔrɔn na ka tɔɔrɔ a tɛ da k'i to kana danga ɲɛsin o tigi ma cogo si la donc kan'i muso danga o y'a ka droit dɔ ye mun fana y'a ka droit dɔ tuguni ka far'o kan o ye jumɛn de i kana mun kɛ tuguni o de k'i kan'i muso nɛni a ye kuma lamɛn dɛ nɛni tɛ silamɛya la a b'o kalama
neni tɛ silamɛya ala dɛ i tɛ silamɛkɛ sɔrɔ k'a bɛ silamɛ dɔ deni n'i y'a k'i ye fasiguya de kɛ mɔgɔ y'a f'i ye mɔgɔ m'a f'i ye wa i tɛ silamɛkɛ sɔrɔ k'a b'a furumuso neni walima i tɛ furumuso sɔrɔ k'a b'a furukɛ neni muso k'a b'a dafa cɛ la silamɛya kɔnɔna na i silamɛ i bɛ kɛ silamɛ balima silamɛ de neni da la i bɛ ka jurumunba de ye ko jurumu min bɛ yen n'a ye jurumu la belebele dɔ dɔn ciden ka kuma kan sallallahu alaihi wasallam o togo kelen na fɛnɛ n balimakɛ i muso t'i ka neni fɛn silamɛ yɛrɛ tɛ neni bɔ a da kɔnɔ ka da ka neni kɛla ba da nɔgɔlen don n'i da nɔgɔra ala t'i ka dugawu jaabi i nɛ sanuya ka bɔ neni na surtout i ka neni bɛ k'i balimamuso neni k'i furumuso neni i ni maa min i b'a neni k'i da fa la dɔw yɛrɛ bɔra muso neni na sisan mun neni de bɛ yen muso fa a ba kari kɔnɔ bɛɛ ɲɛna e cɛ an ka sira la ɲɛ dɛ ni fɛn ye wallahi ni man ɲi an ka nin dabila pewu sinon i su bɛ maloya dɔrɔn na da in dir'e ma waati de la koyi da in liberté dir'e ma k'an ka kuma sinon dɔrɔn a bɛna ban kuma hali mɔgɔ tɛ kuma da in bɛ to yen a tɛ i fɔ tuguni o don min na yan'o cɛ o ka sɔrɔ i den sanuyara ka bɔ kuma dɔw fɔli ma i yɛrɛ minɛ ka di i muso neni ma i yɛrɛ minɛ ka bɔ a ma mun bɛ ka fara o kan tuguni n'o ye an bɛ o kuma fɔ n'o ye avant dernier point droit la n'o ye k'i ka n'i muso la maloya ne ye mun fɔ est ce que a y'a mɛn k'i ka n'i muso la maloya mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka joie n'u teriw nana dɔrɔn walasa ka yira k'u nisɔn ka di quoi a bɛ mun fɔ a bɛ muso ka dumuni saboteli daminɛ nin tɛ se tobili la koyi nin ye muso nɔgɔlen de ye nin ye nin de cɛ balimakɛ an ka kodɔn fara an bolo da la han ninnu olu tɛ kulonkɛ kumaw ye olu tɛ fɔ quoi ça ça ne se dit pas kɔɲɔkɔrɔw y'a hakili to nin na a ça ne se dit pas mɔgɔ t'a fɔ mɔgɔ t'i furumuso la maloya dɔw bɛ pɛrɛn muso kunna jama na non i k'a ka boli ka don dugu jukɔrɔ e nin den sugu ye tan de i bɛ nin fɔ cogo di silamɛ muso ma ko diinɛ in bɛ maa bonya de diinɛ in bɛ maa bonya de normes de bɛ k'o la manière de bɛ yen i dusu bɔra cogo o cogo ka n'i muso la maloya yɔrɔ n'a fɔra ko muso kana cɛ kana muso la maloya est ce que muso bɛ se ka cɛ la maloya yɔrɔ o tɛ diɲɛ wuli ye a lajɛ est ce que ni baara kɛ ni silamɛya ye est ce que couple ka di ka tɛmɛ silamɛw ka couple kan nɛni t'a la dɔgɔyama t'a la ɲɔgɔn danga t'a la ɲɔgɔn bɔgɔse t'a la mun ka di ka tɛmɛ nin kan nin normes de ye an bɛ balo hɛrɛ la cogo min na donc kana i muso la maloya k'a saboter k'a lagosi k'a pɛrɛn a kunna ko dɔ ni muso cɛ a bɛ kuma so kɔnɔ mais kana bon ni muso ye dɔw bɛ muso la maloya cogo min na u b'a nɛni n'u pɛrɛn-pɛrɛnna carré kɔnɔ a bɛ muso ta depuis so kɔnɔ a bɛ kuma a la kan ka bɔ kɛnɛma a bɛ kuma a la kan ka don carré kɔnɔ a bɛ kuma a la kan fo bɛɛ a bɛ ɲɔgɔn na bi koyi a n'a cɛ de bɛ ɲɔgɔn na nin man ɲi adamaden ma quoi nin ye maloyala kow di adamadenya valeur ka bɔ ko dɔw kɛli ma an bɛ hakili de fara an bolo da la nin norme an kan ka min faamuya a kɛ laban joona o ye jumɛn de ye inshallah o de ye muso fila mana k'i bolo tile musow ni ɲɔgɔn cɛ o ye muso ka hakɛ dɔ y'i kan n'i ye muso fila ta ka se saba ka se naani ma i hakili to a la tile musow ni ɲɔgɔn cɛ tile musow ni ɲɔgɔn cɛ i ka bɛɛ ka hakɛ d'a ma kana dɔ minɛ ka di dɔ ma kana dɔ kɛ baramuso ye ka dɔ kɛ nkalonmuso ye kan'o kɛ dɛ n'i y'o kɛ i yɛrɛ janfa dɛ i mago sa duniya i yɛrɛ mago sa lahara donc muso fila ta muso saba ta naani ta a secret bɛ mun nɔfɛ norme min b'a la o de ye ka tile muso ni ɲɔgɔn cɛ o ye muso ka droit dɔ y'i kan ala ka faamuyali ɲuman d'a ma bon voici un peu les normes an y'a kanu ka kɔɲɔ minnu fara kɔɲɔ dilenw kan droitw ko la n b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyali ɲuman d'a ma sisan an bɛna kuma min kan teliya la o ye kɔɲɔso de kɔɲɔso alhamdulillah n'a fɔra dɔ bɛɛ bɛ nisɔndiya kɔɲɔso mais n bɛna kuma ko kuma dɔ fɔ a y'o lamɛn dɛ kɔɲɔso valeur fɔlɔfɔlɔ min b'a la a valeur fɔlɔfɔlɔ min b'a la a b'a dɔn ye mun ye o ye de ye n'an bɛɛ bɛ yɛrɛ minɛ kɔnɔ n'a kɛra an ka chambre de découverte ye kɔɲɔso b'a valeur sɔrɔ o de la a ye da nin kuma in na dɛ mais n'aw bɛ kɛrɛfɛ orgie la a y'a ka kɔɲɔso barika n'a valeur bɛ ban tiɲɛ ma nkalon ça n'a plus de sens mais valeur jumɛn b'a la o de ye balimakɛ min bɛ yɛrɛ minɛ kɔnɔ alhamdulillah balimamuso min bɛ a bɛ k'a yɛrɛ minɛ a fɔ ko a bɛna ladaga cɛ dɔ ye wa ale fana muso dɔ bɛna ladaga ale ye o joie in dɛ o de ye kɔɲɔso valeur ba yɛrɛ fɔlɔ mais n'an ye ko kɛ haramu kan ka ban nafa jumɛn b'a la ça perd le sens Dubaï voyage t'a yira k'a jara koyi ayi dɛ
étoile 5 étoiles ta hôtel 5 étoiles ta yira ka jara. Mais mun b'a yira, c'est-à-dire kumpa min b'aw la n'a nana ɲɔgɔn sɔrɔ à la chambre de la découverte. A valeur bɛ o de la. Mais sinon n'a y'a raccourci bɔ aw yɛrɛ ye yan ka bɛɛ kɛ gawa ye. Aw yɛrɛ bɛ tila ka kɔɲɔso la bɛɛ bɛ ka nisɔndiya ah bi aw ka su ye dɛ bi aw ka cɛ ka su kɔni. Mais c'est insensé. Aw yɛrɛ dusu kasilen don aw yɛrɛ kɔrɔ wa aw yɛrɛ b'a dɔn ko a tiɲɛnen don ka ban quoi. Mais dɔ in na il te regarde ah cɛ n ka cɛ bi aw ka su ye dɛ ah cɛ n ka non cɛ vraiment alhamdulillah bi kɔni voilà dɔ yɛrɛ tɛ voilà a joie o dɔrɔn de quoi. O yɔrɔ min filɛ c'est très important. D'où an b'a ɲini bɛɛ fɛ kɔɲɔdenw maa minɛlenw mɔgɔw ka sabali sa aw ka n'u ka kɔɲɔso valeur ban ni précipitation ye kana teliya kojugu n'aw teliyara a bɛ ko in valeur ban pewu hali n'an ye château labɛn ka d'aw ma a tɛ goût sɔrɔ a la tuguni parce que aw tɛmɛna sira yɛrɛ fɛ quoi a y'a hakili to a la mais kɔɲɔso la a k'a faamuya fɔlɔ objectif dɔ de bɛ so in na objectif ba 4 ka se 5 ma a kan k'o dɔn so in na n'a y'o dɔn a kan ka min k'a kɔnɔ a b'o dɔn a fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn de kɔɲɔso objectif fɔlɔ-fɔlɔ o de ka dɔn ko chambre de connaissance mutuelle de don ni chambre de aw kan ka ɲɔgɔn dɔn so min kɔnɔ c'est-à-dire que kɔɲɔso ye so ye mun labɛnna société fɛ ka balimakɛ ani muso min bɛ n'aw tun bɛ ɲɔgɔn kibaruya dɔn à distance k'aw bila ɲɔgɔn kan pendant un temps o temps kɔnɔ a ka se ka ɲɔgɔn dɔn ka ɲɛ n'a ye ɲɔgɔn dɔn ka ɲɛ wallahi ni kɔɲɔso min bɛ n'a labaarala a labaara cogo la ni kɔɲɔdenw bɔra cɛ b'a muso dɔn dɔnniya la a b'a dimi ko dɔn a b'a ka lahala dɔn a b'a dɔn min ka d'a ye mun man d'a ye a bɛ caman dɔn a la a b'a ka laɲini dɔn a b'a ka habitude dɔn parce que aw kilenna ɲɔgɔn kan ka si ɲɔgɔn kan ka wuli ɲɔgɔn kan ka da ɲɔgɔn kan ka sanuya ɲɔgɔn ye ka nɔgɔ ɲɔgɔn fɛ ka tila ka sanuya c'est à dire est-ce que bɛ k'a faamuya o temps kɔnɔ ça crée un lien de vécu mun b'a to a bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn ka laɲini dɔn n'o kɛra facilement furu gestion bɛ nɔgɔya ni furu kun y'an ka ɲɔgɔn dɔn n'i ye sigi mɛnlen dɔrɔn ɲɔgɔn faamuna de mais ɲɔgɔn faamu tɛ na ni ɲɔgɔn dɔn ma na dɛ ou bien ne filila n'i ma maa dɔn i b'a faamu cogo di n'i y'a dɔn i b'a faamuya n'i y'a faamuya i b'a minɛ cogo min i b'o dɔn o dabɔra ka furu fitinɛw de ba mais an ɲinɛna o bɛɛ kɔ o de k'a ɲini ka ɲɔgɔn dɔn an bɛ taa ka taa film lajɛw de daminɛ kɔɲɔso la o de an ka ɲini ka ɲɔgɔn dɔn an bɛ taa baro de gɛrɛnw de sigi donc par fini il y a moins de communication il y a moins de lien entre les couples intéressés couple min yɛrɛ ye kotigi ye dɛ lien t'u ni ɲɔgɔn cɛ bon visiteur kɛlen ka yɔrɔ bɛɛ fa i bɛ sigi ninnu cɛla yan hey a ye te ba kɔɲɔso jamaba fara fara a y'a dabila a k'a lajɛ ten ka kɛ kɔɲɔden ninnu k'u labila ka u labɛn cogo la u ka ɲɔgɔn nafa u ka ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn faamuya ka d'a kan n'u m'o kɛ an bɛ tila ka kuma lasigiw de daminɛ kɔɲɔ kɔfɛ kalo kelen dɔrɔn an b'a daminɛ k'a sɔrɔ a bɛɛ kun kan ka ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye mun ka di n ye mun man di n ye n bɛ jɛn ni mun ye n tɛ jɛn ni mun ye o kan ka dɔn tile 7 kan ka kɛ k'o étudier de o ye chambre ye objectif fɔlɔ ye mun kan ka faamuya deuxième objectif mon chambre na o jumɛn de c'est la chambre d'enseignement ɲɔgɔn la kalanso lo kalan bulon k'a sɔrɔ karamɔgɔ yɛrɛ tɛ dɛ e yɛrɛ walima i muso alhamdulillah a ye ɲɔgɔn la kalan aw tɛ min dɔn kow la ɲɔgɔn na a bɛ ɲɔgɔn dafa yen de k'a sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ ma 31 personne ma don dɛ maa sabanan t'a la aw yɛrɛ don bɛɛ tɛ fɛn bɛɛ dɔn o de y'a to a bɛ fɔ cɛw bɛɛ ye soyons modestes kana bila i kɔnɔ ko muso tɛ foyi dɔn dɛ ayi dɛ a bɛ fɛn dɔ dɔn e mago bɛ min na wa e tɛ k'o dɔn n'ale tɛ koyi la même chose balimamuso doctorat b'i bolo cogo o cogo i cɛ fɛnɛ a bɛ fɛn dɔ dɔn a ye kuma a ye ɲɔgɔn lakalan o ɲɔgɔn lakalan bɛ tɛmɛ fɛn caman fɛ a dɔw ye diinɛ yɛrɛ sira fɛ a bɛ ɲɔgɔn lakalan diinɛ bondaw la alhamdulillah mais balima dɔn mun y'a muso lakalan Qur'an na a y'a ka muso ka lakalan k'a ka kuranɛ sabati a ka muraja juzu dɔ tun b'a bolo a y'a juzu muraja k'a bolo kɔɲɔso de kɔnɔna na k'a muraja k'a sigi net ka bɔ kɔɲɔso la k'a sɔrɔ yala ka don a ka programme a y'a sɛbɛn ka lɛriw di yan a y'a kuma fɔ n yɛrɛ ɲɛna n'ala sɔn bon madame y'a ye a ka muraja la a ka nin juzu man ɲi mais ne ka kɔɲɔso programme na n'ala sɔn yan'an ka bɔ n b'a ka juzu muraja k'a sigi ka d'a ma mais nin kɔɲɔso hɛrɛmaw de o mais n tɔ kɛ k'an to baro ni film filɛ la o film filɛw la o film filɛ tɛ ban sa o télé bɛ k'aw makɔnɔ so mais nin y'aw fila ka a ye kɛ ɲɔgɔn ka télé de a ye kɛ ɲɔgɔn ka radio ye nafa de b'aw la aw kan dɛ n'a m'o kɛ a tɛ nin waati ɲɔgɔnna sɔrɔ koyi n bɛ fɛn dɔ f'i ye dɛ i bɛ wari sɔrɔ ka so jɔrɔ ka baarakɛlaw ta mais i tɛ kɔɲɔso fila i t'a ɲɔgɔnna vécu fo n'i ye kɔɲɔ wɛrɛ kɛ bɛɛ ka tugu e kɔ bɛɛ b'i bonya bɛɛ bɛ ka baara k'i ye k'e kɛ i n'a fɔ masa tiɲɛ hey i t'a sɔrɔ foyi la diɲɛ kɔnɔ i ka nafolo la ni kɔɲɔ tɛ quoi bon ni opportunité kelen min bolo i profiter ni muso ka ɲɔgɔn dɔn i ni muso ka tila ka ɲɔgɔn lakalan a ye ɲɔgɔn lakalan diinɛ la ka ɲɔgɔn lakalan adamadenya taabolo la
i muso dafalen tɛ koyi a lamɔna milieu dɔ de kɔnɔ e fana lamɔna milieu dɔ kɔnɔ a dun bɛna sigi e de fɛ mun bɛ ɲɛ aw fɛ yen mun tɛ ɲɛ aw fɛ yen a ye ɲɔgɔn lakala o la c'est à dire ni musow ka kɔɲɔso ɲɛna bolo n'a bɔra kɔɲɔso la n'a y'a jɔ a cɛso du kɔnɔ a kan ka min kɛ a b'a dɔn i n'a fɔ a ye san 100 de kɛ bɛɛ bɛ kabakoya la mun na parce que il y a eu beaucoup d'enseignements lakalani ɲɛna de ni lakalani ɲɛna non ko bɛɛ bɛ tɛmɛ a sira fɛ min bɛ ka far'o kan tuguni comme kɔɲɔso objectif là c'est la chambre d'éducation chambre de la an bɛ ɲɔgɔn jogo don awɔ kɛ ka ɲɔgɔn lamara ka ɲɔgɔn jogo don kumacogo la kɛcogo la fɛn fɛn bɛ yen i muso tɛna taa foyi vécu mɔgɔ wɛrɛ n'a ma mun ɲɔgɔnna k'i yɛrɛ la kɔɲɔso la donc n'a ye mun ɲɔgɔnna yira n'a tɛ taa a bila n balimakɛ e yɛrɛ fana kɛcogo dɔ bɛ yen muso fana b'i cɛ conseiller a ka nin dabila a kana nin kɛ c'est la chambre d'éducation an bɛ ɲɔgɔn jogo don kɔɲɔso kɔnɔ de et quatrième objectif o jumɛn de ye c'est la chambre d'organisation familiale a ka du labɛn aw bɛna du min dilan a du bɛna organiser cogo di e ni muso a bɛna du min jɔ ni denw bɛna bɔ o la ala ka diɲɛ kɔnɔ ala ka laɲini kɔnɔ o den minnu bɛna a bɛna olu ka ko organiser cogo min na c'est la chambre d'organisation de votre vie conjugale a bɛna ɲɛnɛmaya min kɛ a b'a organiser di kɔɲɔso kɔnɔ k'a labɛn c'est-à-dire n'o de kɛra n'aw bɔra sabanan duurunan in bɛ fara kan sa c'est la chambre de planification c'est-à-dire ni cɛ ni muso bɔra kɔɲɔso la san 10 san 20 a bɛ fɛ ka mun kɛ wallahi o kan ka se ka ɲɛ f'i ye an ka projet la an kan ka nin kɛ an bɛ fɛ ka nin kɛ tan an bɛ ka nin kɛ tan an bɛ ka nin kɛ tan mais nin bɛ sɔrɔ n'a sɔrɔ n'aw tɛ ɲɔgɔn yɛrɛ yan ni cɛ sigila salon kɔnɔ yan fɛ o n'a gɛrɛnna denw sigilen don yen dibi sogo dɔ bɛ na yan fɛ sogo dɔ an bɛ baro kɛ an bɛ boisson min karamɔgɔkɛ cɛw bɛ sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ sa mais muso in dilen ma taa min kɔ n'i m'a ɲini k'a dɔn n'i m'a ɲini k'a faamuya n'i m'a ɲini a ka kow labɛn ɲɔgɔn fɛ n'aw bɔra an bɛ tila k'aw ye ka ɲɔgɔn tɛti yen sisan i n'a fɔ maa min ye ɲɔgɔn kun bɛ kari ni kun na san parce qu'on vous a donné un temps de vous faire connaissance mais vous n'avez pas pu en profiter a faamuna o kan ka faamu kosɛbɛ o kɔfɛ san teliya la ni ni objectif faamuyara an b'a dɔn ko on doit se donner le temps ka ɲɔgɔn ɲininka ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ a y'a to n balimakɛw n b'a fɔ bɛɛ ye a ye temps di kɔɲɔkɛ bolo a n'a muso ka fɛrɛ musow a ye taa foli kɛ c'est vrai mais taa waati ka kɛ mɔgɔw la kɔɲɔso tɛ gɛrɛn don yɔrɔ ye gɛrɛn don yɔrɔ tɛ taa foli kɛ i ka dugawu k'u la i ka tɛmɛ ka taa mais gɛrɛn don yɔrɔ tɛ u bɛ baara dɔw de la u bɛ programme dɔw de kɔnɔ u bɛ ci dɔw de la o ci n'a ma ɲɛ furu in dɛnnen don a la dɛ wallahi ni kɔɲɔso ma se ka organiser ka profiter ka nafa ka ɲɔgɔn lafaamuya ka kow ye ka ɲɛ n'an bɔra an bɛ tila ka segin a kuma lasigiw kunna kɔɲɔ kunɲɔgɔn filanan bɛɛ an b'a kumaw daminɛ n'e bɛ taa baara la e bɛ bɔ baara la e ka baara programme i tɛna joona nin bɛ nin bɛ nin bɛ ko olu bɛ ɲɛfɔ de olu bɛɛ bɛ ɲɛfɔ c'est à dire ni muso bɔra a kan k'a dɔn n cɛ ya a bɛ ta a b'a dɔn net mais n'o si tɛ fɔ fo kuma lasigi don o don kuma lasigi a bɛ kɛ fitina de ala k'an kisi a ma teliya la mun b'o kɔfɛ sisan o de étape de conseil de base mun bɛ yen kɔɲɔso kɔnɔna na o étape de conseil de base la centre y'a kanu ka fɛn dɔ di mɔgɔw ma n'o ye kɔɲɔso su fɔlɔ kɔɲɔso su fɔlɔ n balimakɛ ni kɔɲɔmuso i ka hɔrɔnmuso i ka silamɛmuso i b'a kanu i ka alijanna filanan siga t'a la dɛ ka d'a kan ni kira ko sallallahu alaihi nɛɛmaw cité a ko muso ɲuman ye jigikolo sanfɛ nɛɛma dɔ ye ala ka hɛrɛ min bɛ ni adamaden n'i y'a sɔrɔ i wasara muso b'a la muso ɲuman la même chose a ye cɛ min fɛnɛ danbeya ka muso ka alijanna yɛrɛ bila cɛ senkɔrɔ o cɛ in fɛnɛ i n'o fɛnɛ bɛna don so kɔnɔ don min na ka so sabati aw ye ka tila k'a ɲini fo dilan bɛna tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ciden ba in a y'an kalan étape dɔw la bɛɛ kan k'i hakili to mun na o kɔnɔna na an ye fiche dɔ labɛn o de filɛ o de bɛna da aw bɛɛ ma kɔɲɔden bɛɛ cɛ fara muso kan bɛɛ o bɛna di bɛɛ ma bɛɛ lajɛlen ka se k'a lajɛ dɔww b'a kan an bɛna mun ɲɛfɔ pɛrɛpɛrɛtigiw b'a kɔnɔ shukran masa Zidia distribuer oui donc o étape fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ n'i nana ka n'i ka hɔrɔnmuso n'i ka dunanmuso in i ka muso barikama in ka d'a kan n bɛ fɛn dɔ fɔ ye i ye muso min furu musomanw san n'a ye a y'o to hakili la dɛ i ye muso min choisi kɔ k'i baw i denw ba ye musomanw san n'a ye a valeur dɔn a ye a bonya i nana bi i ka hɔrɔnmuso min na tan n'i nana kɔɲɔso kɔnɔ i k'i na waati dɔn ka taa si kunfɛ ka na a ye i kɛna i ka na kɔɲɔso la n'i nana kɔɲɔso la mun bɛ yen n'i y'i ka na i ka kɔɲɔmuso fo ka salamu d'a ma salamu barikama in salamu bɛ kɛ ni ka bɔ i dusukun yɛrɛ la k'ala ka kisi ka kan n'aw nana ciden y'an kalan fɛn min na adabu fɔlɔfɔlɔ min na o de ye fɛn dɔ de kan ka min an fɛ o fɛn min ye ciden ye nɔnɔ o y'a la préférence ye nɔnɔ a bɛ de appliquer n'an b'a Aisha ye donc nɔnɔ mini o ye fɛn ye a kan ka mun la baara aw ni ɲɔgɔn cɛ
o nɔnɔ min filɛ nafaba de b'a la dusukun na nafaba de b'a la kɛnɛya la nafaba de b'a la hakilisigi yɛrɛ la aw bɛna tɛmɛ ni baara min ye o y'a lahala dɔ ye a faamuna voilà mun bɛ ka fara o kan sisan ni nɔnɔw min na an tɛ mun jate kɔɲɔso la fɛnɛ o de ye jɔ fila seli dɔ bɛ yen jɔ fila seli dɔ bɛ yen jɔ fila seli dɔ bɛ yen o jɔ fila seli nafamaba don dɛ ka d'a kan nin y'aw ka vie kura dɔ daminɛtɔ de a bɛna fɛn dɔ de fara ɲɔgɔn kan a ye ala deli ko fɔ ala ka kɔɲɔ in kɛ fɔ ala y'a kɛ a kɛlen sisan sa a kan ka ala deli a ka barika don a la a kan ka ala deli a ka barika don a la a kan ka ala deli hɛrɛ min bɛ ko in na k'o sabati tɔɔrɔ ma a ka wuli ka bɔ yen donc o jɔ fila seli bɛ kɛ n balimakɛ i ni muso bɛ seli i b'i ka kɔɲɔmuso i b'a la seli o b'a yira ko kɔɲɔmuso kan ka don kɔɲɔso la ni fini ye fini min b'a to a ka labɛn finiw b'a bolo o ye tiɲɛ mais mun b'a to a bɛ se ka seli ala ye dɛ ka da ka seli bɛ kɔɲɔso kɔnɔna na ka ala barika da jɔ fila kɔnɔ ka tila ka hɛrɛ ɲini ala bolo ni nin jɔ fila selili ye n balimakɛ i b'i muso seli a bɛ jɔ i kɔfɛ i b'a seli jɔ fila o jɔ fila seli mana ban i bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ o dugawu la girimanw kɔfɛ ala deli hɛrɛ hɛrɛ bɛ ko in na ala k'o di ciden ye dɔ de d'a ma o de filɛ nin ye a ye fishi lajɛ dugawu fɔlɔ an y'a kɛ arabu la ka tila k'a kɛ transcription phonétique la ka tila k'a kɔrɔ fɛnɛ kɛ français fɛnɛ la k'a bila dugu ma walasa nin papier in bɛɛ lajɛlen a ka se ka ɲɔgɔn nafa n'a ye a fɔlɔ n b'a fɔ a bɛ segin a kan an b'a kalan siɲɛ kelen au moins ɲɔgɔn fɛ a fɔlɔ allahumma ne tulo t'a la allahumma inni as'aluka خيرها وخير ما جبلتها عليه ni bɛ ka jɔ i bɛ jɔ fiɲɛ kan sinon alayhi de sɛbɛnnen don alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi وشر ما جبلتها عليه balma ko nin do min filɛ i bɛ nin kalan k'i bolo da i ka hɔrɔnmuso ten na a ten si la ka Alahu Taala deli nin dɔ in na aw bɛɛ lajɛlen nin ye ciden ka bilasiralikan ye k'an ka furuw ka barika nin ye fɛn ye an kan ka hakili to mun na donc seli ta yɔrɔ kan ka sɔrɔ an ka kɔɲɔso kɔnɔ ka tapis seli yɔrɔw sɔrɔ an ka seli chambre kɔnɔ jɔ fila in ka seli aw fila de bɛ maa yɛrɛ tɛ yen a bɛ nin baara in kɛ ka ala deli hɛrɛ la furu in na mun b'o kɔfɛ ka teliya o de ye dilan min bɛna tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ an tɛna kuma o kan an b'a dɔn k'a fɔ ko dilan ye ala bato de ye n y'o fɔ ka tɛmɛ o ala bato min kan ka kɛ a y'an dugawu min filɛ nin ye nin ye duwawuba ye aw si bɛɛ kɔnɔ a ka dilan kɔnɔ a kana sɔn a ka ɲinɛ nin kɔ dɛ si bɛɛ dilan o dilan bɛ tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a ye nin dugawu in kalan a bɛɛ la mais dɔ in bɛ kɛ siɲɛ kelen de kɔɲɔso su fɔlɔ dɔrɔn mais ni filanan in o bɛ kɛ waati bɛɛ dilan mana don aw ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ fɛ ka dilan kɛ dɔrɔn a ye kɔn a ka nin dugawu fɔ wa n bɛ conseil dɔ d'a ma a kana fɔ k'a bɛ nin dugawu retardé waati min na a bɛna se yɛrɛ ɲɔgɔn ma n'a y'o kɛ sitan ne bɛ kulonkɛ k'aw la dɛ n'a y'o kɛ aw bɛ ɲinɛ o de y'a to depuis a bɛ dilan labɛnw daminɛ k'a bɛna gɛrɛ ɲɔgɔn na dɔrɔn a ye nin dugawu in kalan an b'ale fɛnɛ kalan ciden ye dugawu barikama min fɔ o de ye jumɛn de ye bismillah Allahumma jannibna ash-shaytana mais i b'a fila gun ɲɔgɔn na i b'a fɔ jannibna ash-shaytana جنبنا الشيطان oui partie fɔlɔ ye وجنب الشيطان
وجنب الشيطان ما c'est pas ça ma chien là voilà ma رزقتنا voilà ne doye mun do créer avantage ba do voilà kodi kon yeni fo ka grand temenao frum soche ni den sorla la kaka dala ko shitane te se deina ni kuma yi don ko yesebeni ngane ko shitane te sala kuma en kore muni kuma en kore muni shitane te sala kuma en kore muni Allahu akbar begon ma do lama folo mo shitane ka si arama nena ala grima o de ki de meki kafriya kata shita aljana ma ko ala kan kishama no kon makan de no yo wasaide wala to karamo do be ala do la jarabi do dew kara fitna o srawsta do ko wallahi kale dal ka dimbe si ko kada ko shitane ni yoro tala go ko na ni yoro tala ko kada ka ba do ale yi do mun kala chide le dum ta ba do denu labana hidayah kane labana ka kanda soro ma ngana no négliger ne kila ka resetu de ka dama anga hankili to mun na kosobe ka labara ala ka kalanto ko nyuma na labara ni no yanye donc ni konsola ni glan na bina ke wati be abini hankili to nina ala ka fam ko nyuma ndama akana nyina ko akana saleya akana perese akana nyeyele ni ma kada ka nyete femi o ka chanye me miede tanga mi ga yinga wa shitani min toroma kaka mabawla mbalma ke na fabe ni do ina de fem do be nyeta la na gere la wala be ko bulu ni misayida na gere la o de mi me ka la da be ko bulu ni misayida ala kan kishi fuka ta sale shitane bana jugo mo bonu nun la jarabu ni me ka sabe kan kishi ka boama ni man kishi ka boama ala ka famu nyuma ndama donc nous ne no sonyi anga ngakili to muna kono so objectif la ani kono so ere kono do la ni fishi dira be do soro kon nyebe do la ku takuru akana nkuru de non ne sono nga mo ne chaw ka chare mais ne kon dalilo fendo la ina so ne ga chaw ku tu sebela ne ga chaw te buka chiula kanu sigia o ne wasa chawa galo ne ga chaw ye ku ka chubla ne ba do grambe bi temi gram bandembe divis ko gram bandembe sisa mais nous una na kana sali kono kanu sigi kaname o ne wasa dalilo kono me fe ka koinke ne génération kura do de wuli toy mun me fe ka koim la mina kono wa amani ala fa ala ka fanga duma kuma laban yin jume sisan kuma laban yin jume ne kuma laban o ne be mun fo mbala kawye mal laban fala kawla o kuma laban o jume ne o de furu kono furu sirili la furu kono sigila an hankili to ko la na man baraka na an te lafiya de a fɔlɔ ye mun ye a fɔlɔ o de ye an k'an jija n bɛ ka kuma balago de fɛ dɛ n bɛ ka kuma olu de fɛ fɔlɔ kuranɛ furu bɛ siri ni aya mun ye a bɛɛ bɛ daminɛ ni kalima kelen de o jumɛn de ko ka siran weleli kɔfɛ mun bɛ kɛ amuru ye jumɛn de ko ka siran ale ala ɲɛ n b'a ɲini musow fɛ tiɲɛ na nin furu kɛra cɛ ka nisɔndiya ka bon mais muso ka nisɔndiya ka bon dɛ cɛ bɛ se ka mɛn a fa fɛ a ma muso furu a tɛ koro mais balimamuso n'i tɛmɛna 20 kan ka se 30 ma i fa ka du kɔnɔ i bɛ koro dɛ wallahi hali n'i fɛ ka du ye 20 hectares de i bɛ koro a kɔnɔ o kɔnɔna na n b'a ɲini fɛ e min bɛ ka ne lamɛn e min bɛ ka n lajɛ e min bɛ yɔrɔ e min bɛ sali kɔnɔ i bɛ yɔrɔ n b'a ɲini ala fɛ i ka siran ala ɲɛ ala min bɛ yen n'a bɛ taa t'i kelen ɲininka i kaburu kɔnɔ ka tila k'i jɔ kɛnɛ ka bɛn ɲina k'i ɲininka officiellement i ni sara min kan k'o d'i ma i furukɛ a ka hakɛw d'a ma kana tɔɲɔ ne ma kuma cɛ in ka lahala kan dɛ mais e de kana cɛ in tɔɲɔ kana cɛ in tɔɲɔ kana tɔɲɔ i furukɛ kana tɔɲɔ kan'i cɛ kana lagosi kan'i cɛ kana dɔgɔya kana kɛ n'i y'a kɛ ala t'a to i la jango mɔgɔw kana balimaya fara n y'a ka furu caman na ye balima furu de don o dabɔra ka sinji tɔ sunde de mais an kana fara ni mun ye kana na i cɛ ka a fitina fo furu ka dabila n'a fɔ an b'a ye la cogo min na
furusa kelen nafa fente mais n'a do sara kuma o kuma a bɛ jeli bila balimaya de la donc a kana sɔn siran ala ɲɛ a ye formation suit a ye séminaire suit vraiment bɛ musow fo la wajulu mana fɔ kuma o kuma k'a bɛ kɛ furu kɛ i bɛ musow de fan bɛɛ fɛ mais o kɔfɛ sa a ye dɔnniya min kɛ a ye siran ala ɲɛ a ka cɛw ka hakɛw d'u ma ka d'a kan saya bɛ nin bɛɛ kɔfɛ an bɛ taa jɔ ala ɲɛ kɔrɔ a ye cɛw ka hakɛw d'u ma i cɛ bonya a ti kɛ mani ye i cɛ karama a ti kɛ mani ye i cɛ gasi sigi a ti kɛ mani ye hinɛ i cɛ la a ti kɛ mani ye yafa i cɛ ma a ti kɛ mani ye adamaden tɛ dafa n'a ye min k'i la yafa maa maa labɛnnen tɛ yafa kama a fɔ k'a ka sen bɔ furuɲɔgɔnya la wa a ka sen bɔ teriya la wa a ka sen bɔ adamaden fɛ sigi la ka da kan adamaden danfɛn a bɛ fili ka don gasi la wa kuma dɔ la sitan ne yɛrɛ bɛ don a la k'a bila k'a tugu ka don gasi la mais ni yafa t'a kɔfɛ a tɛ ɲɛnabɔ donc m'aw wele ka t'o ma o welekan min bɛ yen m'aw wele aw furulen a ka hakili to a la a ka furu a k'a latanga ni ala sago kɛli ye silamɛya m'aw bali parli la a m'aw bali labɛn na mais a y'aw labɛn aw furukaw ɲɛkɔrɔ mais fɛn min ka fitinɛ réseau sanfɛ wallahi n balimakɛ n b'a f'i ye muso n balimamuso n b'a f'i ye i cɛ tɛ lafiya dɛ a bɛ ɲɛ b'a muso snaplen na mɔgɔw ka téléphone kɔnɔ ka yala i b'i ka finiw don k'i yala k'i yɛrɛ munumunu i tɛ ka ci cɛ ma koyi i bɛ k'a kɛ cogo min na fitinɛ de don wa i b'a dɔn k'a fɔ i cɛ tɛ lafiya n'i ye tan mais ni cɛ ye muso kɛlen k'a ka labɛn bɛn ale ma a bɛ cɛ yɛrɛ danaya sabati k'a ka hakilisigi sabati a kana nin ko ninnu kɛ k'i yɛrɛ filmer de photo bɛ ka yala yɔrɔw kana o tɛ ko ye mun sabatilen don balimamuso sabali mais mun fɔ tuguni ka gɛlɛya o de i cɛ a mansaw u bonya kana t'i datigɛ cɛ ba la ka t'i datigɛ cɛ balimaw la ka t'i datigɛ cɛ somɔgɔw la k'i funufunu bɛɛ la ka taa du kɔrɔ cɛ yɛrɛ kan parce que i b'o de kɛ o a lamɔna maa minnu cɛ la a lamɔna maa minnu bolo k'a lamɔ fo k'a kɛ fɛn bɛɛ bi mais n'e nana sisan e bɛ k'a fɔ k'e n'olu tɛ se ka bɛn i bɛ fɛ ka mun fɔ sisan n'e n'olu tɛ se ka bɛn o kɔrɔ k'ale ka bɔ n'e ye de soit k'a débarrasser ka bɛ e la a ye sabali o ma dɛ vraiment i cɛ sera k'a kun a ba kun cogo min na na i k'a ba kun ten i cɛ sera ka balimaw kun cogo min na na i k'a balimaw kun ten i cɛ sera ka sabali a dɔgɔninw kɔrɔ cogo min na sabali o dɔgɔninw kɔrɔ n'u tun bɛ maa dun e cɛ kun tɛ se b'i ma sabali a kɔrɔ i ka sabali kana sɔn ka kɛ sababu ye ka balimaya fara n bɛ segin a kan ka gɛlɛya kana kɛ dɛ kana sɔn conseil dira ma malimatuw fɛ conseil fɛn dira ma ustaziw fɛ a ye baara kɛ n'o ye a ka furuso kɔnɔ a ka téléphone mun bɛ n'o dira ma aw cɛw bolo ka d'aw ma k'a kɛ cadeau ye a kana o wusaya n'aw furukɛw ye attention porter i cɛ la i mako dɔn a la wallahi ala b'a hɛrɛ d'i ma duniya fara lahara kan i cɛ y'a dɔn a m'a dɔn wa i ka sabali o cogo la ani ka dugawu k'i cɛ ye a ye ala wele aw cɛw ye garisɛgɛ la mais a ye ala wele u ye kanda la a ye ala wele u ye ala ka barika don ka ɲɛnɛmaya la mais a kana aw cɛw danga walima i mako foyi t'i cɛ ka dugawu k'i cɛ ye muso ɲuman bɛ dugawu ka furu kɛ muso ɲuman bɛ dugawu kɛ furu kɛ nin ye conseil a kan ka hakili to mun na n b'a jigin a ye caman mɛn mais aw mɔgɔ tun bɛ notion mun na a ye ninnu hakili to ninnu na kosɛbɛ mais bi n bɛna conseil apaisanti jɔn kan o ye kotigiw de cɛya ye kotigiya de cɛ tɛ maaden ye ni maa dɔ ye k'a woloden bange k'a lamɔ k'a don fini k'a fɛrɛ bɔ k'a ta ka bɔ a fɛ ka taa den ma o kɔrɔ k'a sɔnna e ye ka tɛmɛ a yɛrɛ kan cɛ ma nkalon n'a sɔnni ye dɛ a sɔnni ye ka tɛmɛ a yɛrɛ kan k'a sɔrɔ i ma lamɔ a ɲɛna dɛ mais a b'a wolo den min b'a bolo adamaden ka sɔrɔ fɛn tɛ min ka d'a ye ka tɛmɛ a den kan mais a bɛ kariya k'a den bɔ a bolo ka t'o di e min ma tiɲɛna a sɔnni a y'i bonya a y'i hɛrɛ min tɛ dan t'a la parce que adamaden sanyɔrɔ tɛ yen quoi foyi tɛ se ka adamaden sɔrɔ ni hɔrɔnya tɛ sinon adamaden sɔrɔ cogo t'a la i tɛ foyi composé k'a bɛ bɛn adamaden ma ɔ muso min dira an ma an k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye ko ba de kungo de don an ka hakili to a la fɛn damadɔ bɛ yen lien damadɔ ni muso ninnu cɛ an ka hakili to lien ninnu na dɛ an ka siran ala ɲɛ o lien ninnu na a fɔlɔ adamadenya muso min ye adamaden anw ɲɔgɔn na o kɔrɔ ye mun ye o kan k'i wasa hakili la fɛn min bɛ n'a tɛ bɛn i ma n'a tɛ bɛn i ka a ka k'i balimamuso la i ka so n'a tɛ bɛn a ka k'i ba la i ka so wallahi kana kɛ muso min dir'i ma kana k'a la fɛn min bɛ n'i y'a dɔn ko n'a kɛra i ba la a b'i tɔɔrɔ n'a lakalili ni musokɔrɔba y'a sigi ka kasi k'a f'i ye ko i fa ye nin kɛ na a b'e tɔɔrɔ dɛ i delila ka n'o ɲɔgɔnna k'i muso la so kana kɛ ni dɔgɔmuso y'i wele téléphone na n kɔrɔkɛ n cɛ a ye nin kɛ na n'a b'i tɔɔrɔ ala kama waliden min bɛ e yɛrɛ fɛnɛ bolo ka n'o ɲɔgɔnna k'a la
adamadenya den b'aw ni ɲɔgɔn cɛ adamadenya den b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ tuguni silamɛya balimaya b'aw ni ɲɔgɔn cɛ kafiri ma furu ka d'aw ma muso muso filɛ a bɛɛ silamɛ de wa aw yɛrɛ fɛnɛ silamɛ de o silamɛya kɔnɔ o kan ka bonya ni hinɛ ɲɔgɔnna dɔ sabati sa mun man kan tɛ ka kɛ sabotage ni négligence ye mɔgɔ t'i la ye an ka n'o kɛ ɲɔgɔn na dɛ donc an ka delili de don delili de koyi wallahi delili de don an kana sɔn pewu muso ninnu silamɛya balimaya man n'u cɛ an k'olu fɛnɛ buruja mun b'o kɔfɛ tuguni balimaya sinjiya balimaya b'an n'u cɛ maa maa bɛ yan n'i y'o lajɛ maa mun tɛ balimama ye sinji sira fɛ n'a ma kɛ fa ka sira fɛ ba ka sira fɛ o bɛ sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o balimaya min bɛ yen an ka siran ala ɲɛ an kana sɔn k'o furu o balimaya fɛnɛ tiɲɛ i tɛ se ka muso si den tɔɔrɔ k'o ka tila ka kɛ e fɛ wa maa min bɛ e défend o tigi t'o fɛnɛ fɛ dɛ wa balimaya jogin yɔrɔ filɛ dɛ i tɛ se ka cɛ si woloden a ka woloden bɔ a fɛ ka taa e fɛ i ka t'o tɔɔrɔ k'o cɛ ka tila e ka ko jaw ye wa maa min ka di o t'o fɛnɛ fɛ dɛ wa balimaya bɛna yuguyugu bi balimaya min ko sudelen don ni balima baw ye bi a bɛɛ yuguyugula ni mun ye denw yɛrɛ sagokɛlaw ka yɛrɛ sago kɛ mansaw dɛsɛra ka tiɲɛ fɔ u farala denw kan bɛɛ farali ta kan nkalon kan ni bɛɛ kɛra ko tiɲɛna an ka sabali an kana balimaya ninnu tiɲɛ n'i y'a ye aw bɛ danbeya ka taa sinjiya ninnu sabatira sanfɛ de a sabatira sanfɛ min aw fana k'o jija a ka sinjiya ninnu minɛ ka s'a seyɔrɔ la a kana kɛ sababu ye ka sinjiya ninnu tɛ diɲɛ tɛ foyi ye waati kunkurunin kɛ yɔrɔ kan o kɛ waati kunkurunin kɛ la muso min kalifali la ala kama a minɛ ka ɲɛ balimaya b'i n'a cɛ mun bɛ ka far'o kan tuguni sigiɲɔgɔnya hakɛ b'i ni muso cɛ sigiɲɔgɔnya hakɛ don ka d'a kan i sigiɲɔgɔn dan ye kɔngɔ b'i ni min cɛ o tɛ dɛ i ni min bɛ da dilan kelen kan i ni min bɛ ka da dilan kelen kan o y'i sigiɲɔgɔn lakɔda ye vraiment n b'a fɔ ka gɛlɛya bɛɛ ye an ka hakili to o la an ka siran ala ɲɛ tuguni k'a dɔn k'an bɛ sa ka taa don ala ɲɛ kɔrɔ de ko dɔ bɛ ka lakali jamana in kɔnɔ sisan balawu don dɛ wa an bɛ ka dalu da yɛrɛ ma la n'o ye jumɛn ye ne b'a dɔn ne dalen don aw la aw tɛ ten mais bilasiralikan don an bɛ ɲɔgɔn bilasira ka d'a kan ne tɛ ka kuma aw dɔrɔn fɛ mais an bɛ kuma la bɛɛ de fɛ an ka siran ala ɲɛ muso min b'an bolo bi lakali yɔrɔ t'u bolo ka foyi yɔrɔ t'u bolo ɲɛji o d'u wasala ye o ɲɛji o bɛ ka bɔ masa min ɲɛna o ye masa min furu daga n'i ye e b'ale ɲɛji bi i bɛ taa i bɛ bɔ depuis sɔgɔma ka na ka bɔ dayirimɛ ɲiniyɔrɔ la ka taa yala i sago la 3h du matin 2h du matin i bɛ i sago la waliden mɔrɔmɔrɔlen don so kɔnɔ a mago b'a cɛ la a t'a sɔrɔ waliden mɔrɔmɔrɔlen don so kɔnɔ a bɛ ka kasi a cɛ nɔfɛ a furu kɛ a kamalen tɛ dɛ a furu kɛ mais a t'a sɔrɔ la cɛ in b'a kunfɛ yala la nin ɲɛji t'i ma hɛrɛ de n balimakɛ mɔgɔ y'a f'i ye mɔgɔ m'a f'i ye nin ɲɛji in t'i ma hɛrɛ silamɛya kɔnɔ dugawu min bɛ jaabi ni dugawu bɛɛ a b'a dɔn ala fɔra kiraw ka sira dugawu ɲɛ ka d'a fɔ a dɔw ma ko misil a misil n'a bɛ k'a bɛ ci hali ni kira a bɛ ci la foyi tɛ k'i bɛ se k'a b'i protéger ka bɔ a ma o ye mun ye du'atu mazlum maa tɔɲɔlen ka ala wele o ka jugu ni dɔw bɛɛ ye n'i ye maa min tɔɲɔ n'a y'a dama kasi ala la ala tɛ hali ni ye kira de a tɛ to yen o de la kan ka kira yɛrɛ de sallallahu alaihi wasallam k'a ka siran maa tɔɲɔlen ka ala wele ɲɛ bon kelen ne b'o fɔ an bɛɛ n balimakɛ e dayirimɛ ɲini na i cɛsiri la i nafolo ɲini na n'i bɛ lafiya nɔfɛ i hakili to i muso in na wallahi a ka ɲɛji t'i ma hɛrɛ ye a ka kasi i muso k'i tanu ka kuma ɲumanw fɔ ka a ni ka hinɛ n'i ka furu ye o de kan k'i ma hɛrɛ ye wallahi n'o ma min fara i garisɛgɛ kan o t'o nagasi a la mais k'i muso la kasi don o don n'a y'i ja taa ka so kɛ n'a y'i ja taa ka so ne de y'i wele yan ne t'i fɛ koyi ne y'i ta n fa de kama awɔ kɛ ne fa de y'a di ne ma sinon ne ka sira foyi t'i la ala kama ne ko n'i balimamuso dɔ y'a nin fɛ k'a cɛ ye nin fɔ a ma i bɛ kɛ cogo di n'i ma i kɔlɔsi i bɛ sɔn ka taa fɛ ka taa ta mais a dɔ k'e bɛ ka nin fɔ dɔ ta ma so kɔnɔ cɛ an ka sabali dɛ k'i muso dévaloriser i bolo i tɛ ne ka femme de choix ye kabila ko de don sinon tɛ ne t'e fɛ yɛrɛ wallahi an ka siran ala ɲɛ an ka ninnu dabila i muso in i ɲagalen don muso mun na muso bɛɛ tɛ furu ta ye dɛ muso minnu masirilen don ɲɛkɔrɔ baw tɛ komi a bɛ waso ni mun ye dɛ nin mun filɛ n'i ye ne gawamuso ye dɛ nin n'a ka gawamusoya i wasalen ni nin danbe ye dɛ i wasalen n'a danbe ye dɛ i wasalen n'a danbe ye i wasalen n'a ka diinɛ wasano in balimakɛ i ka bonya ni ka kɔrɔta bɔ la diɲɛ kɔnɔ fara lahara kan donc o ye fɛn ye a kan ka mun kɔlɔsi o ye fɛn ye a kan ka hakili to min na kosɛbɛ min yɔrɔ fɔ ka gɛlɛya o de a ka jija togo bɛɛ la togo sugu bɛɛ la k'a fɔ muso ninnu min bɛ ka kalifa na an ka n'u la ɲɛji so kɔnɔ sinon dɔ kɛra mɔrɔmɔrɔli la muso cɛ b'i bolo mais wallahi
mais c'est qu'à fontaine ali glam i tasoro i furu kebolo abe nyene la abe bamako abe dugele ngono san kalo kele kalo fla kalo saba subhanallah ina fa muso min labla nabi ida sigila sayabe wallahi sayabe o sayamana na domina ni misaba ko fede delido mambe mani aladi muso mun kalfanna wa ashiruhunna bil ma'ruf o alay muso maratu go be farga ni kuma kan kelene kay nyene me afere nyuma yayi ko abana nyuma ya doron ke kany shifur muso ma ika hera doron te kany shama ni misa to dela mumo ko fe ala sra ala nyeni muye ante fe amana shiye ambe chawde nete dan fe no nga kele ya ka bonga teme cheka abe fo mo ko muso de ga kele ya muso ka kele ya ka doron ni chaita yede o de ato ibaye chebe muso flata me muso te chebe subhanallah afam no che omumbe na fora eni ala che mbalmake e muy muso horom muso bi bolo mais eni photo be réseau kan eni wal muso i photo be muso o réseau kan walma atseka la kali anga nunda blasa ko ni mauna malo yadi ni manga dine la gauche aban dame la gauche wa nga kili to ala muy kabako bi ko fe shini be ko la rata de shini re ibe kodo ke bi shini abi ke mani esa wallahi mana na folo soro togo shini i jole dobi ka jado boka ile ba do tseka kuma ane be ka ko ke o togo la abeka usame kariya tellement anja gelara anta ka sayi wati be kaleluta abem fo madame bon mena ta mission en fait mena ta voyager pour mena États-Unis meta pour quelque temps autant kono me muso re programmer ko do vol kono en fait qui serait avion kono san dugu ci masa baka sangolo ndugolo ni nyonche ni avion binebe mu fo ka do blaga muso programmer hôtel la ki makono ala kana je ka horo muso ina sa kana je ka muso sanuma ina sa amma fa ko muso denso mana baraka ko muso denso mana sanya ka be baraka ko di baraka ba wala o ka soro kursi jala sanuma ngere la fena da en may na meda wallahi ambe mo be sanuma ni kan ganyo way anga sabali sa wa majiya aw faw na baw be so ko yema sanuma ni o da to ya odi nyoma akana son to ni o no ko mo kana fukata se mo do be mo amuso wele ku neni mala ngolon do ba muso wele ku neni ka wele ku neni ku doya anga sabali nun ko ma ana madembe sedo tu yibi ka kodo dabla na ya dabla here balanye al kayan garsama nete fendon ka teme ana madenga vie normalita anga kalanke anga baroke na mbora sula anga dairi be nyini ay na fulo nyini aka here bara ni jigina ko barola ni ko iki wasa ni tari terke mo fe barola don wati do ikani ka horom so krefe ni resera ko keki dajone be wuli ka be ka fajiri ma ibtika dairi be nyini na wallahi ni te programme de fukari programme yede ni adam ni du programme ni me ka ke ante yeso ere te ala furuso te muso dona na du kono koy me chebe na muso ba che kumbe dembe bara fala abe bare fala ana fa be bulangaranke ni ne duye du fleni me iteyere I hijrali no de ni nana do nyina na papier do ke bi no do takateme mo o sente ko mu meke la senfe anga sabale olulo kuma na bayo o ye appel mu meke ani telephone anga sra ala ye ko ni kuma nu be ko fa sa adibe duta akado de karakoy ali konyo sola anaka horomu sobe avec un message tu doma bon vraiment je suis désolé mais je pense à toi je tiens à toi mais aller de bon anga famille ko de do quoi anga ni ndabla sa anga nu ndabla seida anga nu ndabla nebe dendi de la nete procès la ko intemena procès kan ameka seba fo ko yele ko intemena procès kan joni jala ki ko tet ko ni quoi mais anga yera kun kishi kanga dembe ya kishi kan dambe kishi anga na son to ni ma shinga kulengana wallahi muso imne iko na ika horo muso imne ni muso yi à présent tout là o ka do ko n'est pas n'importe qui mais ibta fo mo yi ne mo ran fadi ma sono ne ta fere ni mi fa na ma de ma ni bi tuto la ne ta fere ne atate ndo sono ta fere changa sabali sa angana ninke balmiya mi beka do akana chie sinja mi beka do akana chie akana akula maloya wa angana ndon kuma shuli ame boato kono ameka filmer dono ando mi nake dawa kala bawi kaka ala bato la bawi mais na fara ki fa photo fleni afla boate kono shisha mina i fa fleni muso do fla singa anfe i fa fleni changa sabali sa
n'an sera ka nin dabila sini an denw bɛ kuma sa sini an denw bɛ jɔ surtout alhamdulillah an bɛ ka an denw durusi u bɛ kuranɛ durusi yɔrɔ la fan bɛɛ fɛ mais sini ma baya o den ma an ka bi kɛta la dɛ n'a y'an ka kɛta dɔn bi sini u ka dɔnni n'u ka se bɛɛ kɔfɛ o bɛ kɛ maa ba ye mais n'a m'an ka kɛta dɔn bi u ka dɔnni n'u ka se bɛɛ kɔfɛ o bɛ kɛ maa niw ye ala k'an kisi a ma ala k'an kisi wala ala ka garisigɛ foni bɛɛ ye ala ka bɛɛ sɔn nafolo barikama na an sera ka sɔn ka séminaire si cogo min na ala ka barika don furu ninnu bɛɛ la ala ka garisigɛ sanuman di bɛɛ lajɛlen ma ka furuso ninnu barika ka den barikamaw di ka den sanumanw di ka dususumadenw di ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ haramu siraw ma k'an kisi ka bɔ kulonkɛ siraw ma fo ka taa denw sɔrɔ kɛnɛ ma ala k'an kisi ka bɔ o ma ala k'an sanuya ka bɔ nin sira in ma k'an wasa n'an ka halalaw ye k'an wasa n'an ka halalaw ye k'an ka hɔrɔnmuso kanu don an dusukun na k'an yɛrɛ kanu n'an ka hɔrɔnmusow la ala k'an bonya don ɲɔgɔn na k'an hinɛ don ɲɔgɔn na k'an kanu don ɲɔgɔn na k'an ɲɔgɔn gasi sigi k'an ka duw jɔ ɲɛnɛmaya ɲuman kan ala kan'an kɛ fasigiw ye ala kan'an kɛ tiɲɛnikɛla dugukolo sanfɛ ala kan'an kɛ maa kunnango ye ka da ka tiɲɛni kɔfɛ halaki de bɛ ala k'an kisi a ma ala k'an sɔn diɲɛ hɛrɛ la k'an sɔn lahara hɛrɛ la ka hinɛ banbagatɔw bɛɛ la kɔɲɔ mun bɛ ka kɛ ala ka saraka aljanna ye ala ka baraji k'a la ka mun bɛ se ka saratu jariya ye bɛɛ lajɛlen ka den bɔla mun bɛ kɛ sarakatu jariya ye bɛɛ lajɛlen ala ka kɛ dususuma ye bɛɛ lajɛlen ka sabali d'an ma an balakaw ka sabali d'u ma ka muɲu d'u ma ka ɲɔgɔn faamu don an n'u ɲɔgɔn cɛ subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين اللهم آت نفوسها تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا الله يا عزيز يا غفار يا مجيب دعوة المضطرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Aka ya fama oni baraji inshallah.